we know there are two types of cell. One is prokaryotic cells and other one is eukaryotic cell. What do you mean by prokaryotic cell and what do you mean by eukaryotic cell? Let us start with cell. What is cell? किए कोई परियो पिलाने cell कौन? Cell is the structural, functional and biochemical unit of living organism. Or you can say it is the basic unit. Correct? तो आमे जहा जहा करंती सेल भी से करे आम भितरे बा ऑर्गेनिजम्स भितरे चाहे प्लांट हो कि एनिमल हो कि माइक्रोब्स हो वन बा मेनी सेल्स अच्छी बायोकेमिकल कहीं कहली ना आम भितरे 2/3 वाटर जदि सेल भितरे भी 2/3 वाटर अच्छी तेणु आम बेसिक यूनिट कहते एवं आमे सेल थ्योरी अंडर रे आ विषय डिटेल्स डिस्कशन करथिले आज आमे पढ़िबा जदि गोटे प्लांट्स रे सेल तैयारी जदि गोटे एनिमल गोटे जदि वन बा मेनी सेल द्वारा तैयारी जदि गोटे प्रोकैरियोटिक सेल हो बा गोटे बैक्टीरिया हो से भी वन और मेनी सेल द्वारा तैयारी ताले सेल तो बेसिक यूनिट नो डाउट प्लांट्स भितर सेल अच्छी एनिमल भितर सेल अच्छी माइक्रोस भितर सेल अच्छी एठी आमे टाइप्स पढ़िया देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स वन इज prokaryotic cell and other one is eukaryotic cell बुझेला prokaryotic cell and eukaryotic cell जदि हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को जिबा ताले prokaryotic कहा अंडर आसीबो किंगडम मोनेरा रे आसीबो एंड eukaryotic रे हमें बाकी चारिटा किंगडम पाइबा कोटा कोटा प्रोटिस्टा प्लांटी एनिमलिया and the last one is fungi. ताले आज हमें इनडायरेक्टली प्रोकैरियोटिक सेल विषय पढुचे जोटा किंगडम मोनेरा भितरे अछि तापर हम यूकैरियोटिक सेल आड को जिबा क्लियर हेलो केतेटा किंगडम तुम जानथिलो पांचटा प्रोकैरियोटिक रे गोटे किंगडम एंड यूकैरियोटिक रे चारिटा किंगडम हैला एटी देखो हमें प्रोकैरियोटिक सेल विषय आज पढ़िया को जाउचे जते हमें प्रो कहूचे ता माने कोन पिला ने incipient primitive and karyology माने study of nucleus और karyotic माने nucleus तले यार nucleus टा incipient अच्छी primitive अच्छी बा true nucleus नहीं clear हेलो पिला ने आधे रे true nucleus नहीं clear हेलो तले आगु जिबा आधे रे true nucleus अच्छी ना नहीं आधे रे true nucleus नहीं हैला तले जदि ट्रू न्यूक्लियस नहीं तले कौन कौन नथिबो न्यूक्लियर एनवेलप नथिबो न्यूक्लियोलस सेटा मध्य नथिबो हैला एवं प्रोटोप्लाज्म समस्त चैटिंग करिवो केवल साइटोप्लाज्म थिबो नो डिफरेंशिएशन हैला देयर इज नो ट्रू न्यूक्लियस पिलान बुझ परलो चैटिंग करो स्मृति समस्त बुझ परजो आगु जाउस तले मु ओके प्रोकैरियोटिक सेल अंडर रे को माने रहिबे
बैक्टीरिया तापरे को मन रहे ब्लू ग्रीन एल्गी माइकोप्लाज्मा जोटा कि पीपीएलओ बोली कहि परिया हैला पीपीएलओ फुल फॉर्म कहलो पिलाने व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ प्लूरो pneumonia like organisms. Okay, you can write PPLO full form pleuro pneumonia like organisms. The eguda the under ଆସିବ ସ୍ମୃତି ବୁଝିଲା PPLO full form ଲେଖ ସମସ୍ତେ ଲେଖ PPLO full form ସେଫାଲି ବୁଝିଲା ଲଭଲି ବିଶ୍ୱଜିତ ସୌରଦୀପ୍ତା ବୁଝିଲା ତ ଏଟା ସେ PPLO full form ଲେଖ and prokaryotic which kingdom can any of you tell me prokaryotic under which kingdom Monera. Blue green algae is otherwise called as cyanobacteria. When prokaryotic also include Acubacteria, bacteria, blue green algae or cyanobacteria, mycoplasma includes PPL also. Clear hello is these are simpler in structure. They are simple in structure, complex in behavior, and diverse in nutrition. In fact, समझ जानिचो mycoplasma is the smallest cell. माने smaller than eukaryotes and mycoplasma without cell wall. समझते with cell wall usually, but mycoplasma group is without cell wall. Clear is जाए chatting करो clear है जाए समझते समझ को समझता the simpler in structure, complex in behavior, and diverse in nutrition. Clear hello? Okay. Okay, Suradipta. এটা ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଗି এটা ହେଲା PPLO ପ୍ଲୁରୋନିମୋନିଆ ଲାଇକ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ଯୋଉଟା କି ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଜମ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ପଢୁଛେ ତାହେଲେ prokaryotic cells are generally simpler and smaller but they are dividing more rapidly. This line you write NCT lining more important. They are smaller but they divide more rapidly. And there is a great variation in shape and size. Correct? There is a great variation in shape and size. आगु जाउची great variation shape and size लिख लो clear केते प्रकार से basic shapes हम पांती there are 4 types of basic shapes and what are they 4 types of basic shapes समझते लिखियो ट्राई करो
And what are they? Bacillus rod-like, coccus spherical, vibrio coma shaped, जाको हमें हाफ स्पाइरल भी करिएगा, एंड स्पाइरल स्पिरिलम को कौन कह स्पाइरल। तो समझते लिख देयर आर फोर टाइप्स ऑफ बेसिक शेप्स। जदि से माने कोनोसी शेप मेंटेन करिवेनी, नो डेफिनेट शेप, ताले हम ताको कौन कहबा? प्लियोमॉर्फिक। ओके, जस्ट स्टार्टेड वर्ड्स, प्लियोमॉर्फिक, नो स्पेसिफिक शेप। जोड़ा को हमें गोटे एग्जांपल ले भी कहबा एज अ वेक्टर। जदि तार स्पेसिफिक शेप नथिबो ताले हम ताको प्लियोमॉर्फिक कहबा ହେଲା। इवन माइकोप्लाज्मा को हमें बेड़े बेड़े प्लियोमॉर्फिक भी कहते। कौन ପାଇଁ ना माइकोप्लाज्मा रे सेल वॉल नाही, देयर इज नो स्पेसिफिक शेप। बैसिलस कोकस माने स्फेरिकल, विब्रियो विब्रियो माने कोमा शेप जाको हमें हाफ स्पाइरल कह परिया, एंड स्पिरिलम जोटा कि कंप्लीट स्पाइरल। क्लियर है चार्टा शेप। एबे हमें आगु को जाउछे। जदि हमें गोटे यूकेरियोटिक सेल रो साइज देखिबा, जैसेटा 10 to 20 म्यूएम हुए। 10 to 20 म्यूएम माने बुझ पाछ तो 1 म्यूएम is 10 to power minus 6 मीटर। माने छोटो नो डाउट, किंतु 10 to 20 म्यूएम साइज जदि हबो एनिमल सेल, ताले प्रोकैरियोटिक ओनली 1 to 2 म्यूएम। पीपीएल स्मॉलेस्ट छोटा माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम सेटा 0.1 म्यूएम, एंड भाइरस छोटा बहुत सानो, ऑलमोस्ट 1/10 हिसाब रे रखी जाए। तामाने भाइरस सब तो छोटो, तापरे माइकोप्लाज्मा, तापरे बैक्टीरिया, तापरे एनिमल सेल बेस्ड ऑन साइज। तो दिस साइज इज यूजुअली कमिंग एज ए एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। बुझेला? एटा गोटे एमसीक्यू टाइप रो क्वेश्चन आसीओ, कार साइज केते। तो बेस्ड ऑन फंक्शन शेप डिफर करे, हैला। About the protoplasm is represented by कौन कहथिले मुको पिला ने, is only cytoplasm, there is no nucleus, এবং there is no well defined nucleus कहथिला, এবং there is no membrane bound cell organelles। तले हमें प्रोकैरियोटिक रो जते पॉइंट्स अछि चलो लिखिया। गोटे प्रोकैरियोटिक सेल जते हम देखिया ए टाइप रो, तले व्हाट आर द पॉइंट्स प्रोकैरियोटिक रो पॉइंट्स को बा बैक्टीरिया रो पॉइंट्स को, इज देयर एनी ट्रू न्यूक्लियस? नहीं। तले हमें छोट छोट वर्ड लिखिया, ट्रू न्यूक्लियस absent, nuclear envelope absent, nucleolus absent, correct। जेनेटिक मेटेरियल ताले कौन ही जीवो? नेकेड ही जीवो। देयर इज सिंगल प्रो क्रोमोसोम, से जो क्रोमोसोम আছে এটা प्रो क्रोमोसोम कहती, एंड इट इज सर्कुलर डीएनए
obviously double stranded. ହେଲା protoplasm is represented by cytoplasm only. Only कौन अच्छे आते देखो cytoplasm अच्छे. Then no. जदि there is no nucleus. जे there is single chromosome अच्छी ताले एटा monoploid. Monoploid बुझ पाउछ? आर केबे डिप्लॉयड ହେଇନି. तामाने एटा n रे अछि. Monoploid. Haploid कहि परिया but better to say monoploid. এবং তার ডিএনএ রে जो सर्कुलर डीएनए रे हिस्टोन प्रोटीन नहीं. विदाउट हिस्टोन प्रोटीन आदि नहीं जोटा कि यूकारियोटिक रे अछि. एवं आकु छाड़ी की आउ केते गुडे छोट छोट ये जेनोमिक डीएनए को छाड़ी की बा न्यूक्लियोइड को छाड़ी की बा प्रोक्रोमोसोम को छाड़ी की बा जेनोफोर को छाड़ी की बैक्टीरिया रे केते गुडे छोट छोट डीएनए मध्य ताको ता सहित अछि. वन बा मोर देन वन ता नाला प्लाज्मिड डीएनए मध्य क्लियर है प्लान ने. तामाने गोटिए क्रोमोसोम अछि प्रोक्रोमोसोम जे कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर विदाउट हिस्टोन. जदि हिस्टोन नहीं ताले कोन अछि ना पोलियामिन्स अछि. Polyamines are present. Histone nahi, but the DNA is stabilized by polyamines. Clear hello plan? The DNA is stabilized by polyamines. लोटे rough diagrams करो. प्राय cell wall समझते हैं अच्छी. तो whatever points I told you, just remember कौन points मु कहिली. बुझे ला प्लान ने? बुझेला स्वरादित्य विश्वजीत विजय got this. आमे प्रोकैरियोटिक विषय कहूचे. प्रोकैरियोटिक रे ट्रू न्यूक्लियस नाही न्यूक्लियर. इज देयर एनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स? संबलपुर, is there any membrane bound cell organelles? No, there is no membrane bound cell organelles. Yes, Suradip. Suradipta. Dipta बुझेला? There is no, अभी बड़ा बड़ा अक्षर लिखो. No membrane bound cell organelles. There is no membrane bound cell organelles. आगु जीवा. There is no endoplasmic reticulum, no Golgi complex, no lysosome. Okay. So no mitochondria, no chloroplast বা plastids. जार भी मेम्ब्रेन अच्छी किछि भी नहीं हैला. संबलपुर जार भी मेम्ब्रेन अच्छी आ पाखरे सेटा किछि भी नहीं. इंटरैक्ट करिवो mo सहित सबले नहीं. किंतु राइबोसोम्स प्रेजेंट और नॉट. तो राइबोसोम्स मेम्ब्रेन थाए कि न थाए. तो राइबोसोम्स प्रेजेंट and ribosomes are concerned with protein synthesis. Maybe छोटो ribosomes अच्छी 7S ribosomes अच्छी comparatively smaller. Clear है ला? Maybe smaller ribosomes are present. बुझेला? But ribosomes are without membrane. Done. संबलपुर हैला. समस्त डायग्राम बनेला. प्लाज्मिड कौन ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड्स.
ये जो मेन डीएनए अच्छी बा जेनोमिक डीएनए अच्छी ता से जोठी अच्छी ता ना कौन ना ये पार्ट को न्यूक्लियस तो कहती नहीं न्यूक्लियोइड कहती बा जेनोफोर कहती है ना वेरी सिंपलर इन स्ट्रक्चर मे बी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर बट सिंपलर इन स्ट्रक्चर समझते क्लियर है सिंपलर इन स्ट्रक्चर मे बी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर आगु जीवा डाइवर्स इन न्यूट्रिशन कहती डाइवर्स इन न्यूट्रिशन ଏଠି ଗୋଟେ क्वेश्चन आसे what is meant by naked genetic material कौन को what do you mean by naked genetic material the genetic material is not enveloped by nuclear membrane लिखी देता आंसर कौन होगा जे ये जो डीएनए टा it is not covered by any membrane so that is called naked genetic material आगु जीवी what is meant by naked genetic material genetic material is not covered by any nuclear envelope এটা একটা typical bacteria ର structure ଆଗକୁ ଯିବି କି ହେଲା ବିଶ୍ୱଜିତ ओके then what are plasmid ଲେଖ additional small circular DNA additional small circular DNA प्लाज्मिड डीएनए बड़ा ना बैक्टीरियल डीएनए बड़ा ना निको कोटा बड़ा होगा प्लाज्मिड डीएनए बड़ा होगा ना बैक्टीरियल डीएनए बड़ा होगा ऑब्वियसली बैक्टीरियल डीएनए बड़ा होगा न्यूक्लियोइड जो होता है সেটা বড় হবে করেক্ট না অবভিয়াসলি নিউক্লিয়েটটা বড় হবে হুম ଆଗକୁ ଯିବା वर्षा सुनाई दे रहा है साई अभिषेक आगे चलते हैं ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ଲାଜମିଡ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି ଏଠି ପ୍ଲାଜମିଡ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ଟିକେ ଲେଖିଛି ଦେଖ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କରିଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଡିଏନଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ଲାଜମିଡ୍ ଡିଏନଏ ଏମିତି ସାଇଡରେ କରିଥିଲେ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ପ୍ଲାଜମିଡ୍ ଡିଏନଏ ସପୋଜ The plasmid are small circular double-strand DNA present in the cytoplasm of the bacteria separates from the main DNA. এটা তার main DNA. আর এটা হলা small DNA. তার কি characteristics কোন ଅଛି କୁହ ପିଲାମାନେ extra chromosomal DNA ହେଲା এটা ତ କ୍ରୋମୋଜୋମ ତାକୁ ଛାଡିକି ଏଗୁଡ଼ା ତ ତେଣୁ ଏଟା ହେଲା extra chromosomal ଏ ନିଜେ self replicating କି ନୁହଁ yes ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ରେପ୍ଲିକେଟ କରିପାରିବ
सेल्फ रेप्लिकेटिंग निजे निजर डुप्लिकेशन करिपरिबो एई जो डीएनए टा तार हाईली एसेंशियल बट एटा एसेंशियल नुह क्लियर है प्लान एटा एसेंशियल नुह एटा डिजायरेबल प्लाज्मिड डीएनए गुडा कौन सेल्फ रेप्लिकेटिंग डिजायरेबल रहिले भल न रहिले भी चलिबो ଏବଂ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଏଟା ଯାଇପାରିବ ଏଟା ୟୁଜୁଆଲି सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड एंड विदाउट हिस्टोन जहाँ जहाँ कहते हिस्टोन प्रोटीन आदि नहीं क्लियर है साइज बहुत छोट बैक्टीरियल डीएनए ठारू आर साइज बहुत छोट क्लियर है समस्ते क्लियर है समस्ते तो लिखि दियो ओके आउ थे लिख कौन कौन कहली कह सही व्हाट आर द पॉइंट्स आई टोल्ड यू सेल्फ रेप्लिकेटिंग कि न हो यस सेल्फ रेप्लिकेटिंग आउ कौन कह आउ कौन कहती कह तुम मैंने कथा भी हो पार मो सहित ये कथा भी हो पार है ना डायरेक्ट अनम्यूट भी कर पार आगु जी वी गॉट ए क्लियर कट आइडिया अबाउट प्लाज्मिड प्लाज्मिड गोटे थाए ना अनेक थाए वन बा मेनी किंतु ओरिजिनल डीएनए गोटाए थाए है ना न्यूक्लियर डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए ये जो टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड को आस टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड को आस ये जो प्लाज्मिड गुड़ा विभिन्न टाइप टाइप्स गोटे थाए एफ प्लाज्मिड से कंजुगेशन साहाय्य करे गोटे आर प्लाज्मिड ओके ओके नो प्रॉब्लम सही आर प्लाज्मिड चैटिंग कर परियो जे कि रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से साहाय्य करे कोली प्लाज्मिड जे कि टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करे भिरुलेंट प्लाज्मिड जे कि बेसी ताको पाथोजेन कर दिए पावर बढ़े दिए एंड मेटाबॉलिक प्लाज्मिड जे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ सब्सटेंस रे साहाय्य करे गोटे गोटे देखिवो ऑयल को भी डिस्ट्रॉय कर दियंती तापर किछि गोटे प्लाज्मिड अछि जन जने नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लाज्मिड भी थाए नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लाज्मिड भी थाए है ना गोटे गोटे जगह रे आरआई प्लाज्मिड थाए 근데 बहुत टाइप रो प्लाज्मिड थाए तमाने प्लाज्मिड रहिले रेजिस्टेंस पावर बढ़े प्लाज्मिड रहिले से बेसी भिरुलेंट हो जाए माने डिजीज कॉजिंग पावर बढ़ी जाए प्लाज्मिड रहिले मेटाबॉलिज्म रे हेल्प मिलले है ना तो ये प्लाज्मिड टा हमरो जेनेटिक इंजीनियरिंग रे भी यूजफुल ना ये जो यूनिकनेस ताको भलो कर दिए या भाई सेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग रे यूजफुल हुए केमिति केमिति यूजफुल हो केमिति यूजफुल हबो को प्लान ने केमिति हबो यूजफुल सपोज मु इंसुलिन जीन टा आनिली ताको प्लाज्मिड देहरे इंट्रोड्यूस कर देली এবং ସେ ପ୍ଲାଜମିଡ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭିତରେ ପଶି ପାରିବ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଡିଏନଏ ଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତ ମରିଯିବ ନା କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଜମିଡ ଟା ଡିଜରେବଲ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆ ଭିତରେ ପଶି ପାରିବ ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇନସୁଲିନ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ଇନସୁଲିନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ହେଇଯାଇ ପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ତାମାନେ ପ୍ଲାଜମିଡ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ହିସାବରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ କ୍ଲିୟର ହେଲା plasmid acts as vector clear है प्लाज्मिड जेनेटिक इंजीनियरिंग रे वेक्टर हिसाब रे साहाय्य करे वेक्टर वेक्टर इन
जेनेटिक इंजीनियरिंग ना होस्टर ना कौन क्या भितर से नब होस्टर ना बैक्टीरिया बैक्टीरिया भितर को से नहीं कि छाड़िबो गोटे भल जीन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ताले इंसुलिन बनिबो आ कौन আছে ताले इंटरेस्टिंग और नॉट दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बर्तमान आम जीवा गोटे बैक्टीरिया रो आउटर साइड को सेल एनवलप अच्छी हेले सेल एनवलप रे कौन अच्छी को पिला ने ग्लाइकोकेलिक्स अच्छी सेल वॉल अच्छी आउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छी कौन अच्छी को पिला ने ग्लाइकोकेलिक्स अच्छी सेल वॉल अच्छी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छी क्लियर है ग्लाइकोकेलिक्स सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये तीन टाइम मिसेले ताको आमे सेल एनवलप कहती बैक्टीरिया रो एटा गोटे बैक्टीरिया आर चारिपटे एमती ग्लाइकोकेलिक्स अच्छी और एठी सेल मेम्ब्रेन अच्छी जादे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स थाए एटा रेस्पिरेटरी एटा सेल वॉल एटा सेल वॉल ग्लाइकोकेलिक्स एटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए तीनटा गोटे टाइप रो काम करती तेणु आम को सेल एनवलप कहती है क्लियर है सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ डैश 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 तो समझते सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ डैश डैश एंड डैश ग्लाइकोकेलिक्स ग्लाइको माने कार्बोहाइड्रेट्स कैलिक्स माने आउटर साइड है ना कैलिक्स कोरोला एंडोसोम गाइनोसोम नेम गच्छरे न थे ग्लाइकोकेलिक्स सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके सेल वॉल टा बिजे रिजिडिटी रे सहायता करे हमर सेल वॉल कोठी कोठी अच्छी घर पचरा जीवो सेल वॉल एनिमल न थाए कोठ थाए प्लांट रे थाए फंगाई रे थाए है ना आगो दे थाए बैक्टीरिया रे थाए और प्लांट प्रोटिस्टा रे भी थाए सेल वॉल थिले गोटे स्ट्रक्चर रिजिड ही जीवो रिजिड हेले जदी पानी रे फाटिबोनी बुझला विजय सेल वॉल गिव्स सपोर्ट इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एवं ए ग्रुप रे अछि प्लांट फंगाई बैक्टीरिया केमिकल कन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग ही पारे एंड प्लांट प्रोटिस्टा रे भी अछि तो चारिटा किंगडम रे अछि केवल एनिमल को छाड़ी की हला ओके जदिओ ग्लाइकोकेलिक सेल वॉल आउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन समस्त यूनिक काम अच्छी कि समस्ते मिसी जाइकी गोटे प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जाइछंती तेणु ताको सेल एनवलप कुआ जाए हैला कहीं से सेल एनवलप रे अछंती ना तीन जन जाक मिसिकी गोटे कवरिंग भलिया अछंती गोटे प्रोटेक्टिव कवरिंग समस्ते प्रोटेक्शन करूछंती नियाती आउ अलगा काम करी पारंती हैला एटा कोथिरे तयारी ग्लाइकोकेलिक्स कोथे तयारी ना पॉली सैकेराइड्स रे तयारी बेले बेले पॉलीपेप्टाइड्स रेयरली पॉलीपेप्टाइड्स सेल वॉल कोथे तयारी पेप्टिडो ग्लाइकन रे एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोथे तयारी लिपिड एंड प्रोटीन ने मेनली लिपोप्रोटीन लिपिड एंड प्रोटीन ने मेनली ना जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक हो प्रोकैरियोटिक हो समान सेल वॉल टा जदि प्लांट थिबो सेलुलोजिक जदि फंगस रे थिबो तले काइटिन अब बैक्टीरिया रे पेप्टिडोग्लाइकन हैला तेणु एगुड़ा केमिकली डिफरेंट बा एगुड़ा न थाए बा डिफरेंट किंतु प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब जगह रे थाए और सबुड़ा समान टाइप रो क्लियर है जाए हम आस्ते आस्ते माइक्रोस्कोपिक आड़ को जाऊे
अच्छा बैक्टीरिया जेंटा हमें कहते जे सेल दी टाइप रो गोटे ला प्रोकैरियोटिक सेल और गोटे ला यूकैरियोटिक सेल सेमिति बैक्टीरिया मध्य दी टाइप रो गोटे केमिकल कंपोजिशन envelope and staining ଉପରେ it is two types based on chemical composition and staining ର response ଉପରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରାମ ପଜିଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରାମ ନେଗେଟିଭ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରାମ ପଜିଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରାମ ନେଗେଟିଭ ଷ୍ଟେନିଂ ଯେ ଷ୍ଟେନିଂ ରିଟେନ୍ କରିବ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ତାକୁ ଗ୍ରାମ ପଜିଟିଭ କହିବା जे स्टैंडिंग को रिटेन करिवनी ताको हमें ग्राम नेगेटिव कहबा क्रिश्चियन ग्राम 1884 रे ये टेक्निक टा डेवलप करथिले बुझला ओके क्रिश्चियन ग्राम करना ये टेक्निक टा डेवलप करथिले ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बेस्ड ऑन रेस्पॉन्स टू स्टेनिंग एंड बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव जो माने कि ग्राम स्टेन को रंग स्टेनिंग माने रंग रंग को जो माने बेसी समय धरी रखी पारिबे नाही क्लियर ହେଲା bacteria that take up gram stain bacteria that do not take up gram stain gram negative ये परमानेंटली रंग नेबे तांकर कंपोजिशन एंड थिकनेस टिके डिफरेंट हबो ग्लाइकोकेलिक्स रो भी एडी देखि पारो यदि ग्राम नेगेटिव हबो एडी पिला मन देखो ग्राम नेगेटिव रे एंड ग्राम पॉजिटिव रे एठी दीटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि एठी किंतु गोटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि तेणु ये बेसी पेरिप्लाज्मिक स्पेस टार बड़ आर पेरिप्लाज्मिक स्पेस टा बहुत ही कम बा नहीं क्लियर हेलो दीटा मेम्ब्रेन थिले ता मझिरे पेरिप्लाज्मिक स्पेस जोटा सेटा बड़ एठी पेरिप्लाज्मिक स्पेस टा कम बा नहीं क्लियर हेलो बोले आ भितरे एंडोटॉक्सिन्स बहुतटा रही परियो त ग्राम नेगेटिव गुडा मोर भिरुलेंट ना ग्राम पॉजिटिव ठारू आधे लेस एंडोटॉक्सिन आधे कि आधे पेप्टिडोग्लाइकेन टा बहुत अधिक है आधे पेप्टिडोग्लाइकेन टा कम ओके व्हाट इज सेल वॉल बुझ पाल तो ओके तले एबे हमें एटा को देखि देखि डिफरेंस लिखिबा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव समस्त लेख ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव को माने क्रिस्टल वायलेट स्टेन को रिटेन करिवे ग्राम पॉजिटिव को माने रिटेन करिवेनी सन को ग्राम नेगेटिव कहबा माने पर्पल कलर देखा जिवे माने पिंक बा रेड देखा जिवे ड्यू टू काउंटर स्टेन बाय saffronin saffronin द्वारा काउंटर स्टेन फॉर्मेशन ହେଲା ସେମାନେ ତ ଆଉ ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେନିଂ ନିଅନ୍ତିନି ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେନିଂ ନିଅନ୍ତି ସାଫ୍ରାନିନ୍ କାହାର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଥିକ୍ ବେଶୀ ଥିକ୍ ଗ୍ରାମ ପଜିଟିଭ ର କାହାର ଥିନ୍ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଗ୍ରାମ ନେଗେଟିଭ ର କାହା ପାଖରେ ପେପ୍ଟିଡୋଗ୍ଲାଇକେନ୍ ଅଧିକା ଅଛି ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ତ ପେପ୍ଟିଡୋଗ୍ଲାଇକେନ୍ ତିଆରି ତେଣୁ ସେଟା ଅଧିକା ଅଛି କାହା ପାଖରେ କମ୍ ଅଛି ଗ୍ରାମ ନେଗେଟିଭ ରେ କାହାର ଆଉଟର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ଆଉ ଇନର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ସେଟା ହେଲା ଗ୍ରାମ ନେଗେଟିଭ ର ଆର ଆଉଟର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ ଟେକୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି ହେଲା କାହା ପାଖରେ ପେରିପ୍ଲାଜମିକ ସ୍ପେସ୍ ଟା କମ୍ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ୱେଲ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ହେଲା ବୁଝିଲା
किए मोर भिरुलेंट माने कम डिजीज करते माने और किए बेसी भिरुलेंट किए ग्राम नेगेटिव। तो आम केते गोटे पॉइंट्स लिखीचे सब पॉइंट्स तुमको दरकार न हो पारे। कहार बेसाल बॉडी रे दीटा रिंग अच्छी ग्राम पॉजिटिव कहार चार्टा रिंग अच्छी ग्राम नेगेटिव। एति पॉइंट्स लिखले भी हमरो चलिबो। क्लियर हेलो प्लान ने कहा पाखे लिपिड कंटेंट अधिका अच्छी लिपिड कंटेंट कंपैरेटिवली लेस यार लिपिड कंटेंट कंपैरेटिवली मोर लिपिड लेस एंड लिपिड मोर। क्लियर हेलो पेप्टिडोग्लाइकेन मोर पेप्टिडोग्लाइकेन लेस। तो लिपोपॉलीसैकेराइड्स एब्सेंट प्रेजेंट एंडोटॉक्सिन जो कहती एंडोटॉक्सिन आग पाखे अच्छी आग पाखे नहीं पेरिप्लाज्मिक स्पेस लेस और एब्सेंट आग पाखे अधिक अच्छी है ना। एमाने लेस रेजिस्टेंट माने मोर रेजिस्टेंस बुझिला किंतु ड्राइंग रे माने मोर रेजिस्टेंस माने लेस रेजिस्टेंस माने एंटीबायोटिक्स रे माने मोर रेजिस्टेंस किंतु ड्राइनेस रे माने मोर रेजिस्टेंट। ओके गॉट। ଏବେ ଆସ ଗ୍ଲାଇକୋକାଲିକ୍ସ ଉପରକୁ ଆସିବା ଯୋଉଟା ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଗ୍ଲାଇକୋକାଲିକ୍ସ पॉलीपेप्टाइड्स रे पॉलीसैकेराइड्स रे तैयारी रेयरली पॉलीपेप्टाइड्स होते तैयारी पॉलीसैकेराइड रेयरली पॉलीपेप्टाइड रेयरली पॉलीपेप्टाइड यूजुअली पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर है पिलाने ग्लाइकोकेलिक्स होते तैयारी। ओके नेक्स्ट पार्ट को आसा इट मे बी लूज धर एटा हमर बैक्टीरियल सेल यदि एई टाइप रो हेइथांदा तले एटाको कैप्सूल कहबा धर एमती टाइप रो हेची तले हम ताको स्लाइम लेयर कहबा जेंति कि पलस्तरा हेइ जाइची गोटे वालटा ताको स्मूथ ही जिवो ताको हमें कैप्सूल कहबा। जदि से मैंने एमती याडू साडू कि छोटा हेची केवल ताले सेटाको हमें स्लाइम लेयर कहबा। क्लियर हैला जदि एटा थिक एंड टफ एंड शाइनी हबो ताले कैप्सूल कहबा जे लूज शीट थिबो ताले ताको स्लाइम लेयर कहबा। कैप्सुलेटेड हे गले बेसी पावरफुल हे जो जेंति कि गोटे प्रोटेक्शन मिल गला कैप्सुलेटेड कैप्सुलेटेड ताको स्मूथ भी हे जो शाइनी एंड स्मूथ हे जो एंड देयरफॉर virulent हे जो डिजीज कजिंग हे जो ना एना तार प्रोटेक्शन आसी जो कवच भलिया कहि परिया ताको हमें कैप्सुलेटेड हमें एस टाइप भी कहि परिया बा एस ट्रेन बोली भी कहि परिया एस टाइप बा एस ट्रेन कहि परिया ना। जदि कैप्सूल भी नथिबो कि स्लाइम नथिबो ताले ताको हमें रफ कहि परिया। गुड कैप्सुलेटेड बुझी गेला। ओके सेल वॉल कौन करे कहली विश्वजीत शेप डिटरमाइन करे प्रोटेक्शन साहाଯ୍ୟ करे ब्रस्टिंग कोलाप्सिंग हबनी सेल वॉल थिले बुझेला साई बुझेला समझ बुझ पारला। तो ग्लाइकोकालिक्स तळे सेल वॉल थाए जे शेप डिटरमाइन करे एवं सीए प्रिवेंट करे बैक्टीरिया को अगेंस्ट ब्रस्टिंग ब्रस्टिंग करे दबनी क्लियर हैला ब्रस्टिंग हबो नहीं। आगु जाउची rigid cell wall is rigid or not cell wall is rigid ना tough rigid cell wall कोथिरे तयारी
chemically it is made up of peptidoglycan. बुझेला? Chemically it is made up of peptidoglycan. समझ मन लाइला? Chemically it is made up of peptidoglycan. Okay. आगु ଯିବା? What determines the shape of the cell? किए shape of the cell ପାଇଁ responsible? Cell wall. Now tell me ଯୋଉଥିରେ ତିଆରି ତା ନା କଣ କହିଥିଲେ? Peptidoglycan bacteria. It is made up of NAG and NAM. NAG ର full form କଣ ପିଲାମାନେ କହିବ? N-acetyl glucosamine. NAM ର full form N-acetyl uramic acid. N-acetyl glucosamine, N-acetyl uramic acid. ତା ମାନେ peptidoglycan ଗୋଟେ homopolymer ନା heteropolymer? କୁହ, it is a homopolymer ନା heteropolymer? କୁହ। It is a heteropolymer. ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ନାଗ ଟା ବି ଫଙ୍ଗାଲ ସେଲ୍ ୱାଲରେ ଅଛି, present in chitin also. chitin ଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଫଙ୍ଗାଇରେ ଅଛି ହେଲା। chitin is a homopolymer but peptidoglycan is a heteropolymer. Clear ହେଲା? peptidoglycan ଗ୍ରାମ ପଜିଟିଭ ରେ ଅଧିକା ନା ଗ୍ରାମ ନେଗେଟିଭ ରେ ଅଧିକା? ଗ୍ରାମ ପଜିଟିଭ ରେ peptidoglycan content is more. ग्राम नेगेटिव रे peptidoglycan content is less. ତା ତଳେ ସେଲ ୱାଲ ତଳେ କଣ ଥାଏ କୋ ପିଲାମାନେ? ପ୍ଲାଜମା membrane. And remember, plasma membrane is same type for both prokaryotic and eukaryotic cells. এটা prokaryotic and eukaryotic cells ରେ ସମାନ ଟାଇପ ର। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଏବଂ এটা ସିଲେକ୍ଟିଭଲି permeable ବା ସେମି permeable ହେଲା। ସିଏ କିଛି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ को अलाउ करे, କିଛି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ को अलाउ करेନି ନା। କୋଉଥିରେ ତିଆରି? Chemically it is made up of lipoprotein, lipid and protein. Little bit carbohydrate is also there. Bacteria रे बड़े बड़े hopanoids are there. Lipids are, unique lipids are there, but more or less it is same. And the plasma membrane has respiratory enzymes for respiration. सान पाए respiratory enzymes अच्छी for respiration. केतरे से माने infolding भी देखांती, केतरे outfolding भी देखांती. Infoldings भी तांग बकेट है, like mesosomes, chromatophores, and so infoldings भी तांग बकेट है. ଏବଂ infoldings ହେଲେ ତାଙ୍କର କାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଆମେ ପଢିବା ତାପରେ। ସରିଲା? ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲା ଏଇ ଯାଏ? ଆଗକୁ ଯାଉଛି ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ଯାହା, ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଇଆ ହେଲା। ଆଗକୁ ଯାଉଛି
ओके। ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଓକେ। ଏବଂ ତାର ଇନଫୋल्डिंग ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ନା ମିଜୋଜୋମ୍ସ କହନ୍ତି। ମୁଁ ଚିତ୍ର କରୁଛି ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ସପୋଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ଆ ପାଖରେ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ। ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଜଷ୍ଟ ତଳେ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ଟା ଏମିତି ଇନଫୋଲ୍ଡେଡ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତା ନାଁ କଣ ହବ ନା ମିଜୋଜୋମ୍ସ ହେଲା। ତ ସମସ୍ତେ କୁହ a special membranous extension of plasma membrane into the cells by invagination into the cell is known as mesosomes। ଯଦି ସେ ସ୍ପେରିକାଲ ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଭେସିକଲ୍ସ, ଯଦି ସେ ଇଲଙ୍ଗେଟେଡ ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଲାମେଲି, ଯଦି ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚଡ ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ସ କହିପାରିବା। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ବର୍ଷା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଶ୍ରୁତି କ୍ଲିୟର ହେଲା? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ସାଇ how many types? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା how many types? 3 types। ତାର extension ଟା କୋଉ type ର? 3 ପ୍ରକାରର। and what are they? vesicles ହେଲା। vesicles ମାନେ spherical, tubules ମାନେ ଏମିତି branched, lamellae ମାନେ ଯୋଉଟା ଏଇ type ର ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ମିଜୋଜମ୍ସ ର କାମ କଣ ହେଲା? ଏଇଟା ତ ଅଛି ଇନଫୋଲ୍ଡିଂସ୍। ତାର କାମ କଣ? ମୁଁ ଏବେ କାମ ଲେଖୁଛି। ଇନଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଲେ increases surface area ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ କାମ ହେଇଗଲା increases surface area। ଆଉ କାମ କଣ? helps in respiration along with plasma membrane। plasma membrane ରେ ବି respiratory enzymes ଅଛି, ଆ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ତ helps in respiration। ଆଉ କଣ କରିବ ନା DNA replication। ଆଉ କଣ କରିବ ନା DNA distribution। ଆଉ କଣ କରିବ? ରେସ୍ପିରେସନ କରିବ, DNA ରେପ୍ଲିକେସନ କରିବ, DNA ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବ। ଆଉ କଣ କରିବ ନା ବାଇନାରୀ ଫିସନ କରିବ। ଆଉ କଣ କରିବ କୁହ? ରେସ୍ପିରେସନ, DNA ରେପ୍ଲିକେସନ, DNA ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ବାଇନାରୀ ଫିସନ କରିବ। ଆଉ କଣ କରିବ କୁହ? ସିକ୍ରିସନ କରିବ। ସିକ୍ରିସନ କରିବ। ଆଉ କଣ କରିବ କୁହ ପିଲାମାନେ? ଏନଜାଇମେଟିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ବଢେଇ ଦବ। ଏନଜାଇମେଟିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ବଢେଇ ଦବ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ତ ମିଜୋଜମ୍ସ ର କାମ ସବୁ ଏଇଆ। ସ୍ପୋର ଫର୍ମେସନ ରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏଣ୍ଡୋସ୍ପୋର ଫର୍ମେସନ ରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଣ୍ଡୋସ୍ପୋର ଫର୍ମେସନ। ଆଉ କଣ କରିବ ନା ସିକ୍ରିସନ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଫର୍ମେସନ ରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା। ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଫର୍ମେସନ ରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କ୍ଲିୟର? ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର? ଏତିକି ମନେ ରଖିପାରିବ। କାହାର କାମ ଆମେ ପଢୁଛେ, ଏଇଟା ତମର ଆସେ NEET ରେ। ଫଙ୍କସନ ଅଫ ମିଜୋଜୋମ increases surface area, helps in respiration, helps in DNA replication and distribution, helps in binary fission, helps in secretion, helps in enzymatic activity, helps in endosperm formation, helps in cell wall formation। Clear? Important। NEET ପାଇଁ highly important ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା NEET ପାଇଁ very very important। ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଆଗକୁ ଯିବା। ओके सही। सेल वॉल फॉर्मेशन
DNA replication and distribution, helps in respiration, secretion, increase in surface area for absorption, enzymatic activities, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ା ଆମେ ପଢେଇଛେ ହେଲା। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆହୁରି କଣ କହିଥିଲି, ବାଇନାରୀ ଫିସନ, ଏଣ୍ଡୋସ୍ପୋର ଫର୍ମେସନ। କେତେ ଗୁଡେ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଗି, ସାଇନୋବାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ କଣ, ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଗି ଯଦି ମିଜୋଜୋମ୍ସ ରେ ପିଗମେଣ୍ଟସ ଟାଇପ ର, ଧର ମିଜୋଜୋମ ଲାଇକ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଫୋଲ୍ଡିଂ କରିବା, ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମିଜୋଜୋମ୍ସ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇନଫୋଲ୍ଡିଂସ କଲେ ମିଜୋଜୋମ୍ସ ଲାଇକ, ଏବଂ ତା ଦେହରେ pigments are there. The pigments are there. ନା pigments are there. ତାହେଲେ ସେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିବ କି ନାହିଁ ପିଲା? ଏଟା କୋଉଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ଏଇନା ପିଗମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଏଇନା ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଗି, BGA, ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଗି ବା ସାଇନୋବାକ୍ଟେରିଆ, ସେମାନେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଏ ଅଛି ନା, ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମାନେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଏ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ର ନାଁ ହେଲା କ୍ରୋମାଟୋଫୋର୍ସ, ବୁଝିଲା। ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅନଅକ୍ସିଜେନିक, ଅକ୍ସିଜେନ ବାହାରେନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଗି ର ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଗି ର ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ରେ ଅକ୍ସିଜେନ ବାହାରେ and it is also having chlorophyll A. ମନେ ରହିଲା, these two important, ଏବଂ it is done by chromatophores, it is done by chromatophores, ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲ, it is done by chromatophores। ଆଗକୁ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ, ଆଗକୁ ଯିବା। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିଗମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, କ୍ରୋମାଟୋଫୋର କହନ୍ତି। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମୋଟାଇଲ ହେଇପାରନ୍ତି, ନନ୍ ମୋଟାଇଲ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ if motile, flagella present, very very important question, but no cilia, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରେ ସିଲିଆ ନଥାଏ, ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରେ ସିଲିଆ ଥାଏ ବା ସିଲିଆ ନଥାଏ, କହିଲା ଦେଖିଆ, there is no cilia, ସିଲିଆ ଅଛି ନା ନାହିଁ କହିଲ ପିଲାମାନେ, no cilia, but flagella may be present, ଏବଂ yes very good, flagellum, this is also interesting, flagellum, cilia तो नहीं, flagellum is made up of which protein, tubulin or flagellin protein, tubulin protein or flagellin protein, so it is made up of flagellin protein, clear, it is made up of which protein, flagellin protein, clear है समझते, very very important, tubulin नहीं, no tubulin, yes yes Shruti, no tubulin, only flagellin protein, ହେଲା।
एवं सबुठ इंटरेस्टिंग कथा कौन कहली नो सिलिया इन किंगडम मुंडेरा आगु जाउची फ्लैजेलर अरेंजमेंट सब एई टाइप रो अछि है ना ता देरे सिंगल स्पाइरली कॉइल थाए मल्टी स्टैंडर्ड न थाए केमती थाए जानचो एई टाइप रो थाए सिंगल स्टैंडर्ड फ्लैजेलम टा सिंगल स्टैंडर्ड ला मल्टी स्टैंडर्ड नो spirally coiled and hollow and spirally coiled. तार किछटा पार्ट अछि कौन पार्ट अछि पिलाने को फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी गोटे फ्लैजेलम रो कौन अछि फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी क्लियर हेलो फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी क्लियर हेलो ओके कोटा बाहर को अछि देखो फिलामेंट तापरे हुक तापरे बेसल बॉडी है ना बेसल बॉडी रे दीटा रिंग थाए बा चारटा रिंग थाए कहिथिली जदि ग्राम पॉजिटिव हबो ग्राम पॉजिटिव रे केतेटा रिंग दीटा एंड ग्राम नेगेटिव रे केतेटा रिंग चारिटा चारिटा रिंग दीटा रिंग कहिथिली कि नहीं ग्राम नेगेटिव रे चारटा रिंग अछि ग्राम पॉजिटिव रे दीटा रिंग अछि बेसल बॉडी very very important question you can write has two rings कोथिरे ग्राम पॉजिटिव रे and how many rings four rings कोथिरे ग्राम नेगेटिव क्लियर है ग्राम पॉजिटिव रे केतेटा रिंग दीटा रिंग ग्राम नेगेटिव रे केतेटा रिंग चारिटा रिंग्स এটা হলো গ্রাম নেগেটিভ এটা হলো গ্রাম পজিটিভ এটি হাউ মেনি মেমব্রেন ওয়ান এটি হাউ মেনি মেমব্রেন টু না ଦେଖିପାରୁଛୁ नो दीटा मेम्ब्रेन हेले ग्राम नेगेटिव एंड गोटे मेम्ब्रेन हेले ग्राम प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेले ग्राम पॉजिटिव दीटा रिंग जदि वेसल बॉडी थिबो ग्राम पॉजिटिव चारिटा रिंग जदि वेसल बॉडी थिबो तले ग्राम नेगेटिव क्लियर है समझते कोटा लॉन्गेस्ट पार्ट फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एवं जोटा बाहर आड़ को आसी ना बेले बेले फ्लाजेला छाड़ी की सिलिया तो न थाए किंतु पिली एंड फिम्ब्री थाए है पिली एंड फिम्ब्री पिली को प्रोटीन ने तैयारी पिली पिलिन प्रोटीन ने तैयारी माने सपोज एटा बैक्टीरिया एई टाइप रो स्ट्रक्चर किछि थाए जान हल्ला पिली जो माने कि कॉन्जुगेशन ने साहाଯ୍य करंती कोते साहाଯ୍य करंती कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने साहाଯ୍य करंती पिली एटा आ गोटे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेबारे साहाଯ୍य करंती कॉन्जुगेशन ने साहाଯ୍य करंती क्लियर ହେଲା पिली लोकोमोशन ने साहाଯ୍य करे कि ना कोते साहाଯ୍य करे कॉन्जुगेशन ने साहाଯ୍य करे क्लियर अच्छा कॉन्जुगेशन ने साहाଯ୍य करे को प्रोटीन ने तैयारी पिलिन प्रोटीन ने तैयारी what is the longest portion of the bacterial flagellum is filament कोटा
What is the longest portion? Is the filament. आउ किछि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स अच्छी जो माने कि एडहेशन में साहाय्य करते हिम्बी कोते साहाय्य करे एडहेशन अटैचमेंट रे साहाय्य करे हला क्लियर हिला कोते साहाय्य करे हिम्बी अटैचमेंट किंतु सिलिया नहीं सिलिया नहीं समझते क्लियर हिला देयर इज नो सिलिया समझते क्लियर हिला आगु जिबा हिम्बी विषय लिखिलो these are small bristly like structures ବା hair like structures ଯୋଉମାନେ adhesion ବା attachment ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ adhesion ବା attachment ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି very good ଏସବୁ ତା ଦେହରେ ନହେଲେ ସେ ଭାସିକି ପଳେଇବ ନା ସେଥିପାଇଁ attachment ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କ୍ଲିୟର ହେଲା ଭାସିକି ପଳେଇବ ନା ତା attachment ରେ ସାହାଯ୍ୟ ଏବେ ରାଇବୋଜୋମ୍ସ କୁ ଆସ କାହିଁକି ତ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स किछि नहीं केवल राइबोसोम्स अछि जे कि सेल ऑर्गेनेल केवल बट इट इज विदाउट मेम्ब्रेन तब माने सब जगह एसोसिएट रहबे कि तांका पाखरे मेम्ब्रेन नाही तांका साइज केते 15 एंड 20 नैनोमीटर जदि एटी गोटे स्ट्रक्चर्स बनैबी एटा हला 70 एस टाइप एटा हला 30 एस टाइप एटा हला 50 एस टाइप अरे 30 प्लस 50 तो 80 हवा कथा ना ए यूनियन बी भलिया 70 एस ना सेट बॉक्स सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मध्य होई पारो बुझिला एस र माने कोन सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मध्य होई पारो क्लियर हला एटा हला राइबोसोम्स इट होई जे राइबोसोम्स which ion helps in union of both the subunits Mg++. वो ion दरकार उनको यूनाइट करिया Mg++. it ribosomes टा without membrane no doubt এবং এটা ମଧ୍ୟ most abundant cell organelle ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଟା most abundant cell organelle smallest ମଧ୍ୟ smallest cell organelle smallest cell organelles ये जो 30 प्लस 50 बुझी पाउछ त धर तमे 1 प्लेट चाट खाइलो 50 टका हाफ प्लेट चाट खाइलो 30 टका डेढ़ प्लेट चाट से 80 नेलानी 70 ए यूनियन बी टाइप को करा माने खाली याकू जदी हमें सेडिमेंट करबा अल्ट्रा सेडिमेंट 30 यूनिट टाइम दरकार आकू खाली करले 50 एकाठी करले 70 बुझिला अच्छा बुझी पालो पिलान तो एकाठी करले 70 प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स हेल्प करे होते साइज करे पिलान it is useful for protein synthesis और सब बुझेला it is useful for protein synthesis मेरा बुझेला आगु जिबा अरे साइज केते अच्छा नानोमीटर केते कहलो 10⁻⁻⁹ मीटर को नानोमीटर कहया बहुत छोटो नानो लेवल अछि नानोमीटर ହେଲା राइबोसोम्स कोते साहाय्य करे पिलाने को प्रोटीन सिंथेसिस रे राइबोसोम्स कोते साहाय्य करे
प्रोटीन सिंथेसिस रे जदि बहुत गुडे राइबोसोम्स मिसी जिवे अरे एंटे गोटे एमआरएनए अछि डीएनए रो आरएनए तैयारी हुए ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡେ ରାଇବୋସୋମ୍ସ ମିଶିଗଲେ ତା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଟିନ ସେମାନେ ତିଆରି କରିବେ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଏମଆରଏନଏ ତା ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ପ୍ରୋଟିନ ତିଆରି କରିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପଲିଜୋମ୍ସ କହିବା ଏଟା ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ ଫିଚର୍ସ ପଲିରାଇବୋସୋମ ପି ଫର ପ୍ରୋକାରିଓଟ ପି ଫର ପଲିରାଇବୋସୋମ ୱାନ୍ ଏମଆରଏନଏ ମେସେଞ୍ଜର ଆରଏନଏ ଆଣ୍ଡ मेनी ରାଇବୋସୋମ୍ସ ମିଶିଲେ କଣ ବନେଇବେ पॉलीजोम्स ବା पॉलीराइबोसोम्स कोउठी देखा जाए मोस्टली केना समस्त लाइन लगेइछन गोटे प्रकार जिंस यूकैरियोट टा एडवांस तार वेराइटी ऑफ जिंस होई परियो इन प्रोकैरियोट टा प्रिमिटिव तेनो पॉलीराइबोसोम्स फॉर्म होला बुझेला कि नहीं पिला पॉलीराइबोसोम्स फॉर्म हेले गोटे प्रकार प्रोटीन बार बार फॉर्म होछि दिस इज यूकैरियोटिक रे रेयर and prokaryotic रे very common prokaryotic रे it is very common very important question polyribosomes मनला polyribosomes eukaryotic रे very common मनला ओके तो आम आगु ଯିବା polyribosomes सरला ribosomes of a polysome translate mRNA into protein ना बहुत गुडे राइबोसोम्स गोटे एमआरएनए मिसिकी प्रोकार्योटिक रे गोटे प्रकार प्रोटीन एगेन एंड एगेन बनाती ताको हमें कौन कहबा पॉलीराइबोसोम्स कहबा प्रोकार्योटिक फीचर्स एबे लास्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन एंड दैट इज इंक्लूजन बॉडीज अच्छा पिला माने कहिलो इंक्लूजन्स बॉडी कौन ना जे की स्टोरेज सब्सटेंस ता चारिपटे मेम्ब्रेन अछि कि प्रोकार्योटिक मेम्ब्रेन थाए कि न थाए हैला ता चारिपटे मेम्ब्रेन न थाए ସେମାନେ फ्री इन द साइटोप्लाज्म थांती क्लियर हैला prokaryotic stored in cytoplasm in the form of inclusions body the inclusions bodies are not bound by any membrane systems and lie free in the cytoplasm केतोडे एग्जांपल कहलो पिलाने कोन दे परिबो कुह गोटे ला फॉस्फेट ग्रानुल्स हैला आ गोटे ला साइनोफाइसियन ग्रानुल्स आ गोटे ला ग्लाइकोजेन ग्रानुल्स हैला आर सम ऑफ द एग्जांपल्स तो फर्स्ट पार्ट कौन मु कहथिली को तुमको आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन फ्री इन साइटोप्लाज्म दे आर द रिजर्व मटेरियल्स साइटोप्लाज्म रे स्टोर होइचंती तार एग्जांपल कौन कहली फॉस्फेट ग्रानुल्स साइनोफाइसियन ग्रानुल्स एंड ग्लाइकोजेन ग्रानुल्स तुमको जे ग्लाइकोजेन टा एनिमल अछि आधे रे अछि phosphate granules and all are some common examples. Clearly, are some of the common examples. Inclusions body आउथरे मन रख reserve materials of prokaryotes. कोठी थाए cytoplasm, not bound by any membrane, may be bound by proteinous protein complex, lie free phosphate granules, cyanophilin granules, glycogen granules. ହେଲା गैस वैक्यूल मध्य गोटे प्रकार स्ट्रक्चर जोटा कि ट्रू वैक्यूल नुह आगु कौन कहवा स्यूडो वैक्यूल एना टोनोप्लास्ट नहीं से भी ब्लू ग्रीन एल्गी रे अछि पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया रे अछि स्यूडो वैक्यूल तक कोइ परिया कौन कह परिया स्यूडो वैक्यूल pseudo vacuole false vacuole gas vacuole are not true vacuole सेटा भी inclusions बदले आसीबो हैला क्लियर हैला ओके वेरी गुड एटी देखो फॉस्फेट ग्रानुल्स कौन स्टोर करियो पिलाने को फॉस्फेट
एनर्जी स्टोरेज था काम। ग्लाइकोजन ग्रानुल्स कौन स्टोर करिवो? ग्लाइकोजन माने कार्बोहाइड्रेट, ये भी एनर्जी रिजर्व। साइनोफाइसियन ग्रानुल्स कौन स्टोर करे? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन स्टोरेज साहाଯ୍य करे। गैस वैक्यूल आ गोटे जो लिखले गैस स्टोर करे, फ्लोटिंग रे साहाଯ୍य, बयानसी माने फ्लोटिंग रे साहाଯ୍य करियो। कोथे साहाଯ୍य करियो? फ्लोटिंग रे साहाଯ୍य करियो, बयानसी रे साहाଯ୍य करियो। कोकोटा अच्छी को आउथरे फॉस्फेट granules, glycogen granules, cyanophycin granules, and gas vacuoles. You write down all the points. Very, very important points. ହେଲା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଲ, ଏ all the points are very, very important points. ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଲ? ରାକେଶ, ମୀରା, ସ୍ମୃତି, ସାଇ ଅଭିଷେକ, ଏଇ ଚାରିଟା ମନେ ରହିଲା ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ସ ବଡିରେ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ ର। ସାଇ, ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ ର ଗୋଟେ କନସେପଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ତମକୁ ଦେଲେ କିଙ୍ଗଡମ ମନେର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ। The structure of prokaryotic cell that separates interior of cell to the exterior of cell is called dash. তো ওটা হবে, ওটা হবো সেল ওয়াল হবো না নিউক্লিয়েট হবো? নিউক্লিয়েট তো হবনি, স্লাইম লেয়ার भी तो হবনি না, সেটা পুরা বাহারে ଅଛି। সেল ওয়াল ତା ତଳେ ଅଛି, ତାହେଲେ କିଏ रेगुलेट करे सब्सटेंस को एवं इंटीरियर पार्ट को किए सेपरेट करे? ताहले कोडा हबो 1 2 3 4 कोडा हबो? यस आई 3, वेरी गुड। सेल वॉल कौन करे? फ्लक्स कंट्रोल करे, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ सब्सटेंसेस, इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। राइबोसोम्स माने बा पॉलीजोम्स माने कौन बनाती? कार्बोहाइड्रेट्स बनाती ना लिपिड बनाती ना प्रोटीन बनाती ना शुगर बनाती? कैन एनी ऑफ यू टेल मी? कार्बोहाइड्रेट्स बनाती, लिपिड बनाती, प्रोटीन बनाती ना शुगर बनाती? तो राइबोसोम्स ऑफ पॉलीजोम्स, yes, very good. Sai, again correct. Protein, Shruti also correct. Protein, but polyzomes should have prokaryote देखा जाए। Vijay also correct. Protein, है ना? Very good. तापर पाठ को जुड़ा। जेनोमिक डीएनए टा कौन? मु चित्र करछि तारे तम कहबो मते। एटा गोटे बैक्टीरिया, आ भितर गोटे जेनोमिक डीएनए अछि, आउ एंती छोटो 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 प्लाज्मिड अच्छे से पचार एटा आ विषय जेनोमिक डीएनए मेम्ब्रेन बाउंड तो नुह, तामाने नेकेड हबो। ता लिनियर अछि ना सर्कुलर अछि? लिनियर तो नुह, हेगला डबल स्टैंडर्ड ना सिंगल स्टैंडर्ड देखिया। यस वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत पिला कहिछ थर्ड ऑप्शन, जो माने थर्ड ऑप्शन कहला करेक्ट ना, जो माने थर्ड ऑप्शन कहला करेक्ट। साई करेक्ट, विजय करेक्ट, श्रुति करेक्ट ହେଲା। ଏବଂ ଏଟା ୱିଦାଉଟ୍ ହିଷ୍ଟୋନ, ୱିଦାଉଟ୍ ହିଷ୍ଟୋନ ପ୍ରୋଟିନ କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ହିଷ୍ଟୋନ ନାହିଁ, ହିଷ୍ଟୋନ ଗୋଟେ ବେସିକ ପ୍ରୋଟିନ ଯୋଉଟା କି ୟୁକାରିଓଟ୍ସ ରେ ଅଛି, ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସ ରେ ନାହିଁ। ପଲିଆମିନ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଏଇ ଜେନୋମିକ ଡିଏନଏ କୁ ଛାଡିକି ଆଉ କିଛି ସର୍କୁଲାର ଡିଏନଏ ବି ଥାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା? Circular DNA outside the genomic DNA in bacteria is called dash. Ruha, plasmid, viroid, virion, rion. हम्म कौन कौन थी जो छोट छोट आउ जो सब अच्छी जो मैंने डिजायरेबल एसेंशियल नहंती ताको हमें कौन कहवा?
वन टू थ्री फोर जल्दी। यस आई। वेरी गुड। विजय ऑल्सो करेक्ट। श्रुति समझ में आ रहा है? विजय जी कौन कहवा? प्लाज्मिड प्लाज्मिड डिजायरेबल ना एसेंशियल? एवडा स्मॉलर, एवडा कंपैरेटिवली स्मॉलर है। देन क्रोमोजोमल, क्रोमोजोमल डीएनए ठारू स्मॉलर। दीज आर डिजायरेबल ना। मे बी मोर देन वन, मे बी मोर देन वन। क्लियर है लो? समझते क्लियर है लो? हाँ को ना? ओके वेरी गुड। Rhizomatals in prokaryotes are stored in chromatophore, inclusions body, mesosomes, plasmid। कहाँ पर स्टोर होता है बताओ? बताओ बताओ कहाँ पर स्टोर होता है? हम्म। यस अभिषेक। यस श्रुति। वेरी गुड। ସମସ୍ତେ ଲେଖ। କଣ ହବ ଆନ୍ସର? ସମସ୍ତେ ଲେଖ। ତା ଦେହରେ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ ହେଲା। ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ସ ବଡି କହନ୍ତି। ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅଛି କି ବିଜୟ? ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ନାହିଁ। ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଯଦି ଠିକ ଟଫ୍ ଗ୍ଲାଇକୋକ୍ୟାଲିକ୍ସ ଯଦି ଥିବ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ମୁଥ ଥିବ, ତାକୁ କଣ କହିବା? ସ୍ଲାଇମ୍ ଲେୟର କହିବା ନା କ୍ୟାପସିଡ କହିବା ନା କ୍ୟାପସୁଲ କହିବା ନା ପେପ୍ଲୋଜ କହିବା? କଣ କହିବା କୁହ? यस कैप्सूल। मीरा ऑल्सो करेक्ट। मीरा प्रधान वेरी गुड। कैप्सूल बोलेंगे उसको। करेक्ट। और कोई क्या बोलेंगे? कैप्सूल। श्रुति ऑल्सो करेक्ट। विजय बुझेला? ओके। तो आमर 15 मिनिट्स 10 मिनिट्स ब्रेक दबा। କେହି ଯିବନି, ତମେ ଫେର ଆସିବ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ହେଲା। କେହି ଯାଅନି, ବାହାରିକି ଯାଅନି। ଆଣ୍ଡ ୟୁ ୱିଲ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ତ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଟାଇମିଂ। 9:15 ଏଗେନ୍। ସମସ୍ତେ ରହିବ ହେଲା। We'll make it more interesting. We'll read plant cell, animal cell, cell wall and plasma membrane। ଏବେ ବ୍ରେକ୍ ଟିକେ ନିଅ, ଯାଇକି ପାଣି ଫାଣି ପିଇକି ଆସିବ। କେହି ବାହାରନି, ତମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ରୁହ ଏବଂ ଫେରେ ଆସିବ। ओके ओके अभिषेक, I'll see your YouTube channel, YouTube channel name MSP Spark। हाँ why not अभिषेक। MSP Spark। ओके।
Hello, welcome again. Am I audible? Sai, I have seen your one video, very less time, but I have seen your video and it was good, inspiring because you are in same class and you are taking class for your own classmate. Very good, interesting. And ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତମେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବ ହେଲା 10th ରେ କରୁଥିଲ ବୋଧେ ସାଇ 10th ରେ କରୁଥିଲୁ ବୋଧେ 11th ରେ ବି ୟୁ ଟ୍ରାଏ ହେଲା ଓକେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭିଡିଓ ଆହୁରି ଭଲ ହବ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି କରୁଥିଲ ତାଠୁ ବେଟର ହଉଛି ଆହୁରି ଭଲ ହବ ତ ନାଓ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କୁହ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ଭିତରେ ବେସିକ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲରେ ୟୁ ମାନେ ଟ୍ରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଟ୍ରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି ନା ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ରେ କଣ ଅଛି ଟ୍ରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି ଟ୍ରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି ମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନଭଲପ ଥିବ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କୁହ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନଭଲପ ଅଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓ ଲସ୍ ଥିବ କି ନାହିଁ ଅଛି ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ରେ ନଥିଲା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବାଉଣ୍ଡ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ସେଗୁଡା ରହିବ 80s 80s and 70s both type of ribosomes are present ଏଇଟା ଯଦି ସେଲ୍ ହବ ତା ଭିତରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ହବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସ ରହିବ ତେଣୁ ମେନି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ରେ ଗୋଟିଏ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥିଲା ଏଠି ମେନି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସ ହିଷ୍ଟୋନ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିବ କି ନାହିଁ ରହିବ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଲସ୍ ଅଛି ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବାଉଣ୍ଡ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓପ୍ଲାଜମ and cytoplasm ଏମିତି ରହିବ କି ନାହିଁ ଦିଟା ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି protoplasm is divided into nucleoplasm and cytoplasm ତ ଏଗୁଡା ହେଲା ସବୁ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ର ଲକ୍ଷଣ କ୍ଲିୟର ହେଲା ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ର କଣ କଣ ଜିନିଷ ମିଳିବ ବୁଝିପାରିଲ ଓକେ ତାହେଲେ ୟୁକାରିଓଟ୍ସ ରେ how many kingdoms are there କହିଥିଲେ ଆମେ how many kingdoms ସାଇ how many kingdoms 4 kingdom କହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରହିଲା how many kingdoms 4 kingdom ଶ୍ରୁତି ମୋନେରାଟା ହେଲା ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସ ଆର କେତେଟା କିଙ୍ଗଡମ 4 kingdoms 5 kingdom classification କିଏ ଦେଇଥିଲେ କୁହ who gave 5 kingdom of classification RH Whittaker ଦେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମର 100 years ପରେ 1969 Whittaker ଏବଂ ଗୋଟିଏ କିଙ୍ଗଡମ କୁ ଆମେ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ କୁ ନେଇଗଲେ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ରେ କୋଉଟା ରହିବ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ମୋନେରା ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ରେ କେତେଟା ରହିବ ଚାରିଟା ହେଲା in eukaryotes there is an extensive compartmentalization ଅଛି ହେଲା କାହିଁକିନା membrane bound cell organelle ଅଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଲ୍ ଭିତରେ intracellular compartmentalization compartment ହେଇଯାଇଛି ଧର ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ରହିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ରହିବ ତାହେଲେ କମ୍ପାକ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ because of membrane bound cell organelles intracellular intra ମାନେ within inter ମାନେ between ତ compartmentalization ଅଛି intracellular compartmentalization ଅଛି ବୁଝିଲା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ intracellular compartmentalization present
ହେଲା न्यूक्लियस भी गोटे कंपार्टमेंट न्यूक्लियर एनवलप अछि आउ कोन अछि माइटोकॉन्ड्रिया अछि प्लास्टिड्स अछि लाइसोसोम्स अछि पेरोक्सिसोम्स अछि ग्लाइऑक्सिसोम्स अछि ହେଲା नेक्स्ट पार्ट को जाउची प्रोटिस्टा केतेटा किंगडम कहइथिली प्रोटिस्टा तापरे कौन कहइथिली को प्रोटिस्टा परे कौन कहइथिली को प्रोटिस्टा माने कौन कहइथिले मैं यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स वेरी गुड प्रोटिस्टा माने देयर इज नो बाउंड्री जे यूनिसेलुलर ताको आनि के ଆମେ आ ଭିତରେ ରଖିପାରିବା ଯେ ୟୁକେରିयोଟ୍स ହେଲା ତ ସେଇ ପ୍ରୋଟିସ୍ଟା ୟୁକେରିयोट्स ହେଲା ଏଇ ଟାଇପ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ୟୁଗ୍ଲିନା ପାରାମୋସିୟମ ଏମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟି ବି ହବ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଫାୟାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ୟୁକେରିयोट्स କି ନ ତାପରେ ଆଉ କୋଉଟା ହବ ଆନିମାଲିଆ ହବ ହେଲା ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ବାଇ ଆର ଏଚ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଫଙ୍ଗାଇ ମଶରୁମ ଜାତୀୟ ହେଲା ତ ଚାରିଟା କିଙ୍ଗଡମ ୟୁକେରିयोटिक्स अंडर रे ଅଛି क्लियर ହେଲା ସମସ୍ତେ ओके व्हाट मेक्स द सेल यूकेरियोटिक कौन ପାଇଁ ଆମେ यू माने ଆମେ ट्रू କହିଥିଲେ कैरियन माने न्यूक्लियस କହିଥିଲେ ମନେ ଅଛି ମାନେ an organized nucleus with nuclear envelope कौन कहଥିଲେ an organized nucleus with nuclear envelope and nucleolus तमे यूकेरियोटिक रे तीनटा क्वेश्चन आगे आंसर मते दियो न्यूक्लियस रे तो एनवेलप अछि न्यूक्लियस रे बट न्यूक्लियोलस जो अछि हमें कहितला स्टार्टिंग रे तार एनवेलप अछि कि नो मेम्ब्रेन नो मेम्ब्रेन तार हमरा 80s राइबोसोम अछि राइबोसोम रे मेम्ब्रेन अछि कि ना नो मेम्ब्रेन धरा हमें कहले सेंट्रियोल अछि होते थे फंगस रे थे एनिमल रे थे इज देयर एनी मेम्ब्रेन नो मेम्ब्रेन ना ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଯଦି ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଏଇ ନେମ୍ ଦ ସେଲୁଲାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ आरआरएनए बनाए कौन बनाइए आरआरएनए बनाए न्यूक्लियस राइबोसोम्स तो जानिଛ प्रोटीन थे सेंट्रियोल्स तो जानिଛ सेंट्रियोल्स माने हमर सेल डिवीजन में साहाଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ बिफोर स्टार्टिंग I told you all these things ତ यूकेरियोटिक सेल रो मेन पार्ट रे हमें कहले an organized nucleus with nuclear envelope and variety of complex locomotory and cytoskeletal structures मध्ये अछि microtubules microfilament intermediate filament सेगुडा भी अछि cilia and flagella अछि हमें प्रोकैरियोटिक रे कोन कहितले ओनली फ्लैजेलम कहितले आदर किंतु cilia and flagella दिटा अंक अछि cilia and flagella दिटा अंक अछि क्लियर ହେଲା प्रोकैरियोटिक रे हमें कोन कहितले ओनली flagella but it has both ये जाए बुझला समझते जेनेटिक मटेरियल तो क्रोमोजोम से जाइए एवं क्रोमोजोम्स गुड़ा गोटे थाए ना अनेक थाए कहले देखिया क्रोमोजोम्स जोड़ा न्यूक्लियस भीतर अछि सेटा वन ना मेनी यूजुअली मेनी ना सेति वन थिला एठी हमें कोन कहितले यस मेरा इट इज मेनी एंड सेठी हमें कहितले मोनोप्लॉइड काना गोटे थिले सेठी हमें कोन कहितले मोनोप्लॉइड एटी मेनी अछि सेठी हाप्लॉइड काई कहबानी काना एटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाही ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिप्लॉइड हे पारन तेनु एगुडा 2n भी हे पारे n भी हे पारे हैना क्रोमोसोम्स 2n लेवल थाई पारे n लेवल थाई पारे
डिप्लॉयड हो पारे बा हाप्लॉयड हो पारे जो जो फंडामेंटल पॉइंट जोटा कहूँ मन रखियो गोटे कहली से सिलिया नथिला केवल फ्लाजिला थिला एठी सिलिया भी अच्छी फ्लाजिला अच्छी सेठी आमे मोनोप्लॉयड कहिथिले हैला एठी आमे कोन कहबा हाप्लॉयड हो परिबो डिप्लॉयड हो परिबो मोनोप्लॉयड भी हो परिबो जदि खाली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थिबो हैला ता सहित आमे कोन कहले ना साइटोस्केलेटन जोड़ा अछि माइक्रोट्यूबुल सेठी आमे फ्लाजेलम कोथिरे तयारी को प्रोटीन ने कहिथिले प्रोकैरियोट्स रे फ्लाजेलिन प्रोटीन कहिथिले एठी को प्रोटीन ने तयारी ट्यूबुलिन प्रोटीन कहिथिले हैला ओके तो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल हैला तमे जदि गोटे प्लांट एंड एनिमल सेल को देखिबो हाउ डू दे डिफर ताको हमें देखिबा तो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल बेस्ड ऑन फंक्शन को प्रकार काम करिया जाउचंती से प्रकार तांकर शेप को से माने चेंज कर पारंती क्लियर हेलो से प्रकार वे रे तांकर शेप को से माने चेंज करी पारंती ହେଲା साई बुझेला मीरा बुझेला श्रुति आगु ଯିବା ତାହେଲେ ब्रॉडली स्पीकिंग आमे ଦି ପ୍ରକାରର ୟୁକାରିयोटिक सेल विषय आज कंपेयर करिया गोटे ହେଲା प्लांट सेल आ गोटे ହେଲା एनिमल सेल तो प्लांट सेल ले कोन कोन अछि यूनिक सेल वॉल अछि आउ कोन यूनिक अछि को प्लान प्लास्टिड अछि आ गोटे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल अछि विथ मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट जाउ कहंती सेंट्रियोल्स टा प्लांट्स रे नाही वेरी वेरी रेयरली किछि प्लांट्स रे अछि बट यूजुअली नाही द सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स बुझेला तले व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस थरे जदि आसीबो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल and animal cell then you should go for cell wall लिखी दे गोटे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन the basic difference between plant cell and animal cell the basic difference between plant cell and animal cell is presence of plastids, presence of cell wall, presence of vacuole. You go for presence of cell wall. प्लांट में नहीं है एनिमल में है डन ओके समस्त मन रखियो कहना वैक्यूल्स भी बेले बेले हमर मेरिस्टेमेटिक सेल न था प्लास्टिड्स बेले बेले न थाई पारे यूकैरियोटिक रो एवं प्लांट रे प्रिमिटिव फॉर्म ने थाई पारे किंतु सेल वॉल guaranteed presence and absence is the indicator of plant cells বা animal cell हाँ तमे कहि पारो जे काइटिन सेल वॉल रे अछि ताल सेटा फंगस माने केमिकल कन्स्टिट्यूएंट्स रे हमें किंगडम फंगाई को अलगा करथिले मतलब तो सेल वॉल जो एटा प्लांटियन रे थिला तार केमिकल कन्स्टिट्यूएंट्स जो सेटा अलगा हला काइटिन एंड बैक्टीरिया रे सेल वॉल बे पढैथिले हमें कोथे तयारी पेप्टिडो ग्लाइकेन में तयारी ओके सेंट्रियोल्स एनिमल ले अछि plants रे rarely present but centrioles are present in fungi these are reported in fungus जदि हमको पचरा जीवो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल भितर
चलो डिफरेंस लिखो। पहले फर्स्ट पार्ट थिला सेल वॉल प्रेजेंट absent plastids present absent centrioles absent present autotrophic and holophytic heterotrophic and holozoic shape is rigid shape and size because of cell wall. It is delicate and flexible. ये change हुए cell plate is formed for cytokinesis जदि cell division को जीव cell plate form हुए एथिरे फरोइंग बा क्लीवेज फरोइंग या क्लीवेज सेल प्लेट फॉर्मेशन सपोज गोटे सेल दीटा सेल हम ये टाइप हम सेंट्रीफ्यूगल इन डायरेक्शन सपोज ये गोटे एनिमल सेल एटा दीटा हम एटा एमती हम एटा सेंट्रीपेटल सेंट्रीपेटल इन डायरेक्शन क्लियर है सेंट्रीफ्यूगल इन डायरेक्शन सेंट्रीपेटल इन डायरेक्शन ताको हमें सेंट्रियोल्स रे हमें कहि परिबा अनास्ट्रल माइटोसिस कहि परिबा एना सेंट्रियोल्स नहीं तो अनास्ट्रल सेल डिवीजन एंड एठी हमें कहि परिबा अछि जदी astral amphiastral भी कहि परिबा so like that different points we can write and large central vacuole present. Here it is absent. Maybe contractile vacuoles are present, food vacuoles are present. Clear है आमे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल नो कार रेस्पॉन्स अधिक फास्टर गला इरिटेबिलिटी के रेस्पॉन्ड करिवार सेल वाल अछि इरिटेबिलिटी इज लेस और इरिटेबिलिटी इज वेरी फास्ट इरिटेबिलिटी माने रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट और सराउंडिंग तो हमें बहुत पॉइंट्स पे हमें थियरी भी कर परिया ला एंड स्टैंडर्डाइज पॉइंट्स हमें इस्टा लिखिले ଏବେ ଆସ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ୍ ଆମେ କହିଥିଲେ ହେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଭଲ କି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ନଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କା ସେମାନେ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ତାର डिटेल स्टडी करे दो सेल मेम्ब्रेन वाज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम माने गोटे किछि लिविंग लिमिट अछि विषय चुआन कहितले जे प्लांट रे सेल वॉल अछि से जूलॉजिस्ट से कहले जे एनिमल ले पाउनी सेल वॉल तेणु प्लांट रे सेल वॉल अछि एवं लिविंग लिमिट प्रत्येक सेल प्लांट और एनिमल से कहितले दैट इज प्लाज्मा किंतु डिटेल स्ट्रक्चर हमें स्टडी कर पाले आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय नॉलैंडस्का जदि हमें गोटे टिपिकल स्ट्रक्चर स्टडी करिया तले हमें किछ गोटे नबा ना तले हेटा आरबीसी नबा हैना ह्यूमन आरबीसी नबा जदि न्यूक्लियस नाही तो हमें सेल मेम्ब्रेन को बेटर वे भी स्टडी कर परिया हैना मते को अच्छा जब तमे गोटे स्ट्रक्चर देखियो एटा गोटे सेल मेम्ब्रेन गोटे रॉक स्ट्रक्चर देछि तमको कार्बोहाइड्रेट्स को आड अछि बाहर आड अछि कि नहीं एंड कहार कंटिन्यूटी सब जिंस कंटिन्यूटी देखले प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे कोटा कंटिन्यूअस ना लिपिड गुडा कंटिन्यूअस फॉस्फोलिपिड ना आ प्रोटीन गुडा केमते अछि स्कैटर्ड अछि देख परछो तो आमे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एटा गोटे स्ट्रक्चर जानी गला पर हमें एटा बतौछि कि प्रथम एंटी भाबु नथिले सन प्रथम होतले सैंडविच मॉडल थिला
तापर यूनिट मेम्ब्रेन कांसेप्ट आसिला तापर फ्लूइड मोजाइक मॉडल आइला आगु जिबा डैश इज टेकन एठी मते आगो डिफरेंस कला देखियो सपोज दिस इज सेल वॉल and this is plasma membrane anko bit difference kala देखियो पहला प्लाज्मा membrane सेल वॉल मेनली कोठी अछि plants and few protista and monera most monera and plasma membrane all cells all living organisms cell wall is rigid and thick plasma membrane is thin delicate cell wall is usually permeable or impermeable impermeable mostly permeable rarely impermeable or this is selectively permeable cell wall towards outside plasma membrane towards inside cell wall is considered to be dead and few are saying it is living because of two things when it is attached to the living so mostly dead but plasma membrane whenever it is present the structure is living cell wall mainly made up of cellulose hemicellulose pectin chitin lignin suberin peptidoglycan if it is prokaryotes etc this is lipoprotein lipid and protein you may say glycolipoprotein ହେଲା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ନଥାଏ ତ ରିଜିଡ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ବ୍ରଷ୍ଟିଂ ନା ଧର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗିବ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦିଆହେଲା ହେଲେ ପାଣି ନବ ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇଟା ବ୍ରଷ୍ଟ କରିଯିବ ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ରଷ୍ଟ କରିବନି କିନ୍ତୁ ବିକଜ ଅଫ ଦ ଜିନିଷ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଚାଟିଂ କର ଏବେ ଆସ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବା ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ cell membrane is composed of lipids ହେଲା ମୁଁ ଖାଲି ଲିପିଡ କହିବି ନା composed of phospholipid କହିବି composed of phospholipid phospholipid କହିପାରିବି composed of lipid କହିବି ନା composed of phospholipid କହିବି composed of phospholipid କହିବି phosphate and lipid ବୁଝିଲା କୋଉଥିରେ ତିଆରି phospholipid କହିପାରିବି phospholipid କହିପାରିବି phospholipid ତାର ବେନିଫିଟ କଣ କହ ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ କହିଲେ ତାର ବେନିଫିଟ କଣ କହ ମତେ କୁହ ଆଗ ଗୋଟେ ଲିପିଡ ରେ କଣ ଥାଏ ଗୋଟେ ଲିପିଡ ରେ 1 ଗ୍ଲିସେରଲ ଥାଏ ଏବଂ 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ ରେ 2 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଥାଏ and 1 ଫସ୍ଫେଟ ଥାଏ लिपिड टा हाइड्रोफोबिक किंतु यदि हमें फॉस्फोलिपिड को जीवा
तार हेड टा जोटी की फॉस्फेट अच्छी, जोटी की फॉस्फेट अच्छी, सेटा हला हाइड्रोफिलिक एंड टेल दीटा जो थे कि हमर फैटी एसिड अच्छी, जोटा कि हाइड्रोफोबिक। हेले जदि गोटे मेम्ब्रेन ए टाइप रहइबो, वाटर बोथ साइड अच्छी, ताले एटा एमिति रहइबो, एटा एमिति रहइबो। हेले बाइलेट काहे हेला बुझ पाउछ, एना पानी को न देखिया पे माने एटा गोटे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से पेंटा बाइलेट अछि, हेड गुडा को बाहर आड़ को रखछि और टेल गुडा को भीतर को हला। क्लियर हला? ताहले हमें कहि परिया the lipid are arranged within the membrane with the polar বা hydrophilic head towards outer side and hydrophobic tails towards inner side। ମୁଁ ଆଗ କହିଲି ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ୍ କୋଉଥିରେ ତିଆରି କହିଲି ତମକୁ, वन ग्लिसरल कहली, दिटा फैटी एसिड कहली एंड वन फॉस्फेट कहली। फॉस्फेट हेड रे अछि ବୋଲି कहली, हेडटा कोथिरे ତିଆରି कहली, फॉस्फेट जोटा कि पोलार ବୋଲି कहली ହେଲା, एंड टेल्स जोटा सेटा हाइड्रोफोबिक लिखाई जेटी, सेटा भीतर साइड को अछि, and because of this it is becoming bilayered। हाइड्रोफोबिक जोगु एटा बाइलेड हेले पानी आडकू हेड रहइबो ना, एतिक तो बुझी होछि। नेक्स्ट पार्ट को चलो, एटी देखो एवं लिपिड जदि ए टाइप रो हबो एवं जदि प्रोटीन गुडा एंड स्कैटर्ड हेबे, ताले आमे लिपिड टा जदि टेम्परेचर बढ़ी जाए ताले सेटा लिक्विड ही जाए, फ्लूइड ही जाए, वासी फ्लूइड एना टेम्परेचर कम बेसी रे टिके हार्ड बा पेरी वासी फ्लूइड ही परिबो, बुझेला? ताले फ्लूइड हेला लिपिड, स्कैटर्ड के अछि प्रोटीन, तेनो फ्लूइड मोजाइक मॉडल बेली कर परिबा। चित्र देखुछ तमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो डायनामिज्म पाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन is dynamic due to dash। तो obviously এটা টিকে সেমি ফ্লুইড থিবারু এটা মুভ করছি বা ডাইনামিজম আছে, ইট ইজ বিকজ অফ লিপিড বা ফসফোলিপিড ହେଲା। ইম্পর্টান্ট কোশ্চেন এটা এইଠି লেখ আଗ। এবং যদি হাইড্রোফিলিক এন্ড হাইড্রোফোবিক দিটা অঙ্ক ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆମ୍ଫିପାଥିକ ବି କହିପାରିବା ହେଲା। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏଇ ଯାଏଁ? The plasma membrane is dynamic। अरे लिपिड धर केमिति मु आ गोटे वे बुझाऊँ, धर गोटे जगार गोटे छोट होल हो गला, एबे पानी आसुची, तमे एठी इमिडिएट जदि ताको बंद करिया पई चाहिबो गोटे कंटेनर रे, ताले आमे पिचु देकी भी बंद कर परिबा, तामे जोटा क्वासी फ्लूइड बा सेमी चले बा चुइंगम देकी भी बंद कर परिबा। किंतु गोटे कोन गोटे पूरा हार्ड जिंस दे देले कोन बंद हे परिबो कि ना, तेणु डायनामिज्म पई भी लिपिड दरकार, क्विक हिलिंग पई भी लिपिड दरकार ना, पोरेशन को बंद करिया पई भी लिपिड हेले हे परिबो। तेणु बिकॉज ऑफ दैट प्लाज्मा इज continuous of lipid বা phospholipid ହେଲା, and that gives the dynamism, quick healing also। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରୋଟିନ ଯୋଉଟା ସେମିତି କେମିତି ମୁଭ କରୁଛି, ଏଇ ଟାଇପର ମୁଭ କରିପାରିବ, ଲାଟରାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ପ୍ରୋଟିନ ହେଲା। ପ୍ରୋଟିନ ସେମି ଲିକ୍ୱିଡ ଥିବାରୁ ସେମି ସଲିଡ ଥିବାରୁ ଲିପିଡ ରେ ପ୍ରୋଟିନ ଟା ଏଟା ପ୍ରୋଟିନ ଗୁଡା ଗୁଡା ଲାଟରାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? क्लियर है ला साई? এটা ଗୋଟେ ମେମ୍ବ୍ରେନ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଓକେ
Yes, Sutri. ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ବୁଝଉଛି। ହେଡ୍ ଗୁଟା ବାହାର ଆଡକୁ ଅଛି, ଟେଲ୍ସ ମାନେ ଭିତର ଆଡକୁ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ନନ୍ ପୋଲାର ଟେଲ୍ସ ଗୁଟା ଏପଟେ ୱାଟର ଯୋଉ ଅଛି ତା ଠାରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ରହିବେ। ତାମାନେ the plasma membrane structure is because of hydrophobic interaction. Bilayered plasma membrane जो अच्छी, that is because of hydrophobic interactions. This ensures that non-polar tails of saturated hydrocarbons are protected from the aqueous environment. କାହିଁକିନା ପାଣି ବାହାର ଆଡକୁ ବି ଅଛି, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଅଛି, ତେଲ ଗୁଡା ଭିତରକୁ ରହିଲେ, ହେଡ୍ ଗୁଡା ଯୋଉଟା ହାଇଡ୍ରୋଫିଲିକ ବାହାର ଆଡକୁ ରହିଲେ, and it is becoming bilayer. ତମେ ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଏଲ ପକେଇବ ସେ କଣ ବାଇଲେଟ ହବ? ହବନି। କିନ୍ତୁ ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ ହେଲେ ସେ ବାଇଲେଟ ହେଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ହାଇଡ୍ରୋଫିଲିକ ଏଣ୍ଡ ଗୁଡା ପାଣି ଆଡକୁ ରହିଯିବ ହେଲା। ଲିପିଡ ଟା ଗୋଟେ ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ସ and we can say it is ଡାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ସ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲିସେରଲ ଅଛି, ତାପରେ କେତେଟା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଅଛି? ଦିଟା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଫସ୍ଫେଟ ଅଛି। ତ ଦିଟା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଡାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ସ ବି ହୋଇପାରିବ ନା, ବା ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ସ। The cell membrane also possess little bit protein and carbohydrates. ଯଦି ଆମେ କେମିକାଲି କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କଣ କଣ ଅଛି, ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଯଦିଓ ଲିପିଡ ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ପ୍ରୋଟିନ ଅଛି 52%, ଲିପିଡ ଅଛି 40%, carbohydrates ଅଛି 2 to 8%, and other minerals ଯୋଉଟା ସେଟା traces ରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିକାଲି କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ is phospholipoprotein। ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଟା ଦି ସାଇଡ କୁ ଅଛି, ଗ୍ଲାଇକୋଲିପିଡ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ ଯୋଉ ମଝିରେ ଲେଖିଲି ଫସ୍ଫୋ କେ ମଝିରେ ଲେଖିଲି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଫସ୍ଫୋ ଲିପୋ ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, କଣ କହିଲି ମନେ ରହିଲା? ଫସ୍ଫୋ ଲିପୋ, ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ, ଗ୍ଲାଇକୋ ମାନେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ, ଗ୍ଲାଇକୋ ପ୍ରୋଟିନ, ଫସ୍ଫୋଲିପୋ ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ। ମନେ ରହିଲା? 50% ପ୍ରୋଟିନ ଅଛି, 40% ଲିପିଡ ଅଛି, and 8%, 2 to 8% carbohydrates ମଧ୍ୟ ଅଛି ହେଲା। 2 to 8% carbohydrates ମଧ୍ୟ ଅଛି, and minerals ଅଛି phosphate। ଯଦିଓ ଆମେ ନର୍ଭ ସେଲ୍ ଛୁଡାରେ লিপিড কন্টেন্ট ଅଧିକା, ବଟ୍ ଯୋଉଟା ବ୍ରଡଲି ସେଟା ଆମେ କହିବା। এটা লিখে দিতাম ক্লাসে। Membrane protein, how many types? Two types. Integral protein
and peripheral protein. ଏଠି ଦେଖିପାରିବ ଏଟା ହେଲା peripheral protein ଏଠି ଅଛି ଯୋଉଟା ବାହାର ଆଡକୁ ଅଛି ଆଉ integral protein ଯୋଉଟା ପୁରା ଏମିତି ଅଛି continuous ଅଛି integral protein carbohydrate ବାହାରକୁ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ ମତେ କୁହ ଆଗ plasma membrane is symmetrical or asymmetrical କୁହ plasma membrane is symmetrical or asymmetrical asymmetrical because one carbohydrate বা oligosaccharides towards outside only, outside of cell only, not towards inside. Second, phospholipids are not same in both sides, always. And third, peripheral proteins are more towards inner side. That means peripheral proteins are not present towards both sides in same amount. So the first part I told you, the plasma membrane is dynamic and one unit membrane can be converted into other membrane by the help of Golgi complex. And next part I told you, plasma membrane is asymmetrical. And as per NCERT, the important aspect is fluid mosaic model. The K. fluid mosaic model, an improved model of the structure of cell membrane, was proposed by Singer and Nicholson, which is widely accepted. Singer and Nicholson in 1972. That is called fluid mosaic model. Fluid means semi-fluid K, lipid, and which is present in a scattered way. These are nothing but proteins. Got? Remember, this is the most accepted theory. प्रथम आम जो सैंडविच मॉडल कहते प्रोटीन भितर लिपिड बाइलेयर सैंडविच ट्राइलैमिलर सैंडविच मॉडल डैनियल एंड डॉप्सन कहते तापर आम यूनिट मेम्ब्रेन कहले जे प्रत्येक मेम्ब्रेन आउ गोटे मेम्ब्रेन को कन्वर्ट हो पार रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन कांसेप्ट but most accepted model was given by Nicholson and Singer. जोटा में एक्सप्लेन कर कार्बोहाइड्रेट्स बाहर आड़ को अच्छी ना भीतर आड़ को अच्छी ओनली बाहर आड़ को अच्छी peripheral protein towards inner side is more or outside towards inner side more and phospholipids are not same towards both sides. Cholesterol is present where? Can you tell me? In plants or animals? Cholesterol only in animal, only in animal cell. Yes, mirror. Now we can see this is the fluid mosaic model.
and it is cholesterol present means it is only in animals. Carbohydrates, I told you, only towards outer side. It is a oligosaccharides, not a complex polysaccharides, oligosaccharides. It has glycogen residue. Sorry, it has sialic acids at terminal end. And galactose also. So like that, you can say. Now tell me which cell organelle will make glycolipid, because glycolipid and glycoprotein is present. So which cell organelle is making glycolipid and glycoprotein? Can any of you tell me? They clubbed lipid and carbohydrates, protein and carbohydrates, and even they process the plasma membrane, they convert one form of cell membrane to other form, then that is Golgi complex. Got? These two are expected questions, glycosylation or glycolipid and glycoprotein. And because of carbohydrate, the histoincompatibility is also there. That means the compatibility, suppose many organs, when things are not adjusted in our body, that is because of this carbohydrate part or glycolipid and glycoprotein part. Histocompatibility is because of carbohydrate part. Lipids quasi-fluid nature enables the lateral movement of proteins, already told. Lipid fluidity explains movements membrane. ସେଥିପାଇଁ ଲିପିଡ ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହିବା ଦରକାର। ୟାକୁ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ମଡେଲ କହନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସବୁଆଡେ ଶିରା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ସ୍କାଟର୍ଡ। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଇସବଲ୍ in the sea of lipid ବି ଆମେ କହିପାରିବା। The fluid nature of the membrane is also important for cell growth, secretion, endocytosis, mass intake, cell division, and formation of cellular junctions. এটা ଲେଖ cell growth easy ହବ, secretion ହେଇପାରିବ, endocytosis, phagocytosis, pinocytosis ହେଇପାରିବ, cell eating and cell drinking, cell division ରେ cleavage and growing ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, cellular junctions, desmosomes, tight junctions, like that. Many junctions are there na in tissue. ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଲେଖ ଏଇଟା କୋଉ ପାର୍ଟ ମୁଁ କହିଲି, ସାଇ, ଶ୍ରୁତି, ପରଜଙ୍ଗ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ, मेरा फुलबानी गट। in line ଟା ପୁରା ଲେଖ ଯାହା ଲେଖା ହେଲା। The fluid nature of membrane is also important for cellular functions like cell growth, secretion. Do you know cell wall is a secretory product of plasma membrane? You know cell wall is the secretory product of plasma membrane? Yes. Endocytosis, cell division, formation of cellular junctions. ଆଗକୁ ଯିବା। एंडोसाइटोसिस रे दीटा पार्ट अच्छी, ଗୋଟେ ହେଲା ଫାଗୋସାଇଟୋସିस सॉलिड फूड, ଆଉ ହେଲା पिनोसाइटोसिस सेल इटिंग and cell drinking. Animal cell ମାନେ generally endocytosis କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା cell wall ଥିଲେ that is a barrier. The transport of molecules without requirement of energy. Suppose this is the plasma membrane. après ଆମେ କଥା ହଉଛି plasma membrane and ଏଠି substance ଟା ଅଧିକା ଅଛି
एटे सब्सटेंस कम अच्छी तेले हायर रु लोअर सब्सटेंस मूव करिवे and it is passive. It is no energy is needed because substances which are permeable by the membrane they can move from higher to lower concentration and no ATP is consumed, no energy, metabolic energy is consumed, and they are from higher concentration to lower concentration along the concentration gradient or downhill along the concentration gradient or downhill. So you can say it as passive transport. Clear Elijah? You can say it as passive transport. Just like diffusion is also a passive transport. Facilitated diffusion also passive transport. Okay. And we can say osmosis is also passive transport. Clear Elijah? Downhill manne which pacha higher to lower. Higher concentration to lower concentration of respective substance. The one of the most important function of plasma membrane is the transport of molecules into and out of the cells because it controls, because it is selectively permeable or semi-permeable. What is the difference between semi-permeable and selectively permeable? Suppose it has a donga ଅଛି and it has a ଲୋକ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ପୋର ହେଇଯାଇଛି ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ପୋର ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଡଙ୍ଗାଟା ତ ବୁଡିଯିବ ନା ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ପାଣିକୁ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବ ବଟ୍ ତାହେଲେ ଡଙ୍ଗାଟା ହଠାତ୍ ବୁଡିବନି ଏବଂ ସେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାଇଁ କଥା ହେଇପାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ପରିମାଣ ବୁଝିଲା ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ ମେକାନିକାଲି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଭାଷାରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଇଜ ସେମି ପରମେବଲ ଯୋଉଥିରେ କି କେବଳ ସଲଭେଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ସେ ଆଲାଉ କରୁଛି ସଲ୍ୟୁଟ୍ସକୁ ଆଲାଉ କରୁନି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସଲଭେଣ୍ଟର ଯିବା ଆସିବାକୁ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ପାଣିର ଏବଂ କିଛିଟା ସଲ୍ୟୁଟ୍ସକୁ ବି ସେ ଆଲାଉ କରେ ଆଇଦର ପ୍ୟାସିଭ বা active method ବୁଝିଲା ତାମାନେ certain substances selective substance को से allow କରୁଛି ସେ water को select करू solvent को ବା solute and that is called selective therefore plasma membrane is said to be selectively permeable rather than semi permeable ଯଦି ଗୋଟେ non living any membrane ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା may be semi permeable ବୁଝିଲା The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side. And many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy. And this is called passive transport. That I may पढ़िले जोटी की energy दरकार होनी बर्तमान गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इटा हला गोटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड रे तैयारी मेनली कंटिन्यूटी ऑफ लिपिड आ गोटे गोटे जाय प्रोटीन अछि या तो ताले जोगुडा हाइड्रोफिलिक बा जो माने पोलार हाइड्रोफिलिक माने पोलार पोलार गुडा हाइड्रोफिलिक से माने लिपिड देकी जाई परिबे नाही किंतु न्यूट्रल जो माने न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस सिंपल लिपिड न्यूट्रल बा लिपोफिलिक भी मूव कर परिबो हैला along the concentration gradient किंतु जदि गोटे आयन्स ହେଇଥିବ आयन्स गुडा तो हाइड्रोफिलिक तो लिपोफोबिक तो सेमाने गोटे पर्टिकुलर कैरियर देखि मूव करियो हैला
कैरियर गुड़ा कौन प्रोटीन गोटे पर्टिकुलर एरिया देक मूव करिवे तो सिलेक्टिव हे जो बुझेला से कैरियर देक सान मूव करिवे क्लियर है लई जाए न्यूट्रल बा लिपोफिलिक से माने इजीली मूव कर जिवे किंतु जो माने हाइड्रोफिलिक बा आयंस से माने पर्टिकुलर एरिया देक मूव करिवे तो डिफ्यूजन हैला विदाउट एनी कैरियर हायर टू लोअर दीटा अंक रे हम देखा हायर टू लोअर लेक करा है जी एटा हायर एटा लोअर एटा डायरेक्टली मूव करची न्यूट्रल जोड़ा एठी किंतु हमरो कैरियर्स देक मूव करची कैरियर थोड़ा प्रोटीन प्रोटीन कैरियर देख जब मूव कला तले हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहबा एंड दीटा अंक कंसीडर टू बी पैसिव ट्रांसपोर्ट एटी देखि पारे एटी चित्र रे हम करचे माने मूव करचंती higher concentration, lower concentration. There is no ATP is consumed, no metabolic energy is consumed. ହେଲା and carriers are needed. ତାହେଲେ ଯଦି ପ୍ରୋଟିନ୍ carriers are needed ତାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଥିବ ଏବଂ ଏମାନେ ସିଲେକ୍ଟିଭ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସାଚୁରେଟ ହବ ନା ହବନି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସାଚୁରେଟ୍स or not? Yes, transport saturates. କାହିଁକି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସାଚୁରେଟ ହବ କାହିଁକିନା ତାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଅଛି ନା ଅନଲିମିଟେଡ ଯାଇପାରିବନି ନା କ୍ୟାରିୟର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଅଛି ତେଣୁ ଏଟା ସିଲେକ୍ଟିଭ ତାର ଯୋଉ ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୟାରିୟର ସେ ନବ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରୁ ଅଧିକା ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସାଚୁରେଟ୍ସ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସାଚୁରେଟ୍ସ okay now we'll enter into the next part. What is osmosis? Can any of you tell me? Osmosis ର ମୁଁ ଏଠି suppose ତମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର definition ଦେଇପାରିବି. It is about water. It is from higher concentration of water to low concentration of water. କିନ୍ତୁ ଯଦି higher concentration of water ଅଛି ତାହେଲେ solution କଣ ହବ? Low concentration of solution ହବ. ଏଠି କଣ ହବ? Higher concentration of solution ହବ. Clear ହେଲା? Osmosis କଣ? ପାଣିର higher concentration ରୁ ପାଣିର lower concentration କିନ୍ତୁ solution ର lower concentration ରୁ solution ର higher concentration ଆଡକୁ ପାଣି move କରେ across the membrane. Clear ହେଲା? ଏବଂ ଏଟା higher concentration of water ରୁ lower concentration water ହେଇଥିବାରୁ there is no ATP consumption. There is no ATP consumption. Okay? तो जदि ଆମେ କିଛି କହିବାନି then we should say water moves from low concentration to high concentration. Who told you to separate water and solutes? ଆମେ ଯଦି ପାଣିର reference ନବା ତାହେଲେ higher concentration to of water to lower concentration of water କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି କହୁନି it is the movement of water from low concentration to high concentration ତା ମାନେ କଣ solution ହିଁ ଆମେ reference ରେ ନବା clear ହେଲା ଯାଏ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି suppose ଏଟା ହେଲା A and ଏଟା ହେଲା B ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଜା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ଏଇଟା and ଏଠି ଆମର ପାଣି ଅଛି ସବୁଆଡେ and ଏଗୁଡା ହେଲା solution solutes ଏଗୁଡା ହେଲା solutes ଯୋଉଟା ଦେଖାଉନି ସେଟା ପାଣି ତାହେଲେ A ରୁ B ପାଣି ମୁଭ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ water moves from higher turgor pressure to lower turgor pressure correct water moves from ଏଇ ସାଇଡ୍ ରେ solutes ଅଧିକା ଅଛି ତେଣୁ low osmotic pressure to high osmotic pressure water moves from low suction pressure to suction power to higher suction power କହିପାରିବା water moves from
hypotonic hypotonic solution to hypotonic solution. So we can define osmosis in different way. Hypotonic to hypotonic solution site, we can say across a membrane. We can say yes, very good question. Suction power माने हला OP minus TP. OP minus TP. धर आर हायर अच्छी आर लोअर अच्छी आर हायर अच्छी आर लोअर अच्छी केम जानिया तुम दिटा माइनस करके डेफिशिएंसी बात करिया जार डेफिशिएंसी अधिक होतिबो तार सक्शन प्रेशर और सक्शन पावर अधिक रहबो हला OP minus TP is SP सक्शन प्रेशर भी कैन से DPD कैन से DPD हला ओके और भी हमें कोई परिवा water moves from low diffusion pressure deficit to high diffusion pressure जदि जने पानी बेसी पी देला ताले ता पाखरे सक्शन पावर बा सक्शन प्रेशर कम अछि जदि हम पानी कम पीची तार सक्शन प्रेशर अछि तो डीपीडी जहा एसपी से या ता विषय हमें फिजियोलॉजी रे गोटे चैप्टर थिला से विषय पढिबा हमें से तो नहीं हमें मिनिमम वे रे पढेले तो व्हाट इज ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर from across the membrane. ଏବେ ଆସ the polar molecules ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ carrier protein ଦରକାର କରନ୍ତି ହେଲା and some ions are transported across the membrane through the carrier and ions are hydrophilic and lipophobic ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି along the concentration ଯାଆନ୍ତୁ କି against the concentration ଯାଆନ୍ତୁ they need carrier and ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ against concentration ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଅଫିଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ATP is needed ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ active process କହିବା ନା passive transport କହିବା ATP ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତ active transport କହିବା କ୍ଲିୟର ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆକୁ କଣ କହିବା active transport କହିବା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ ATP is needed and active transport चित्र करी तो हम देखेंगे भी you can understand ATP is utilized लिखा है such a transport where ATP is utilized is called active transport ऐसे देखो सोडियम देखो तीनटा सोडियम पोटासियम पंप बेली कोई पर तमें तीनटा सोडियम जाउची दीटा पोटासियम आसुची तो ये प्रोसेस रे ATP दरकार होची because it is against the concentration gradient तीनटा सोडियम जाउची दीटा पोटासियम आसुची और एठी ATP दरकार होची तो एठी गोटे गोटे जिनस आमे तयारी कर परिबा जदि कोठी पम्प्स अछि बा कोठ जदि आमे accumulation करूचे कोठ जदि आमे pouring करूचे कोठ आमे जदि pushing करूचे कौन सी प्रोसेस रे ए वर्ड गुडा अछि pumping accumulation pouring pushing all these processes are active process sodium pump potassium pump any pumping mechanism substance अच्छी आउरी substance accumulate करूछ ताले मते कुह tonoplast helps in tonoplast what a membrane vacuole membrane helps in accumulation of substances
in vacuole, tonoplast, accumulation of substances in vacuolar shaft by active method or by passive method? Can any of you tell me by active method or by passive method? Mira, by active method or by passive method? Accumulation word achi. By accumulation of substances in vacuolar shaft or cell shaft. It is suppose cell, it is a vacuole. Yes, yes, very good. By active method. Clear hello? So, A word would have some lecture. Pumping, accumulation, pouring, pushing. ये टाइप रो मेकानिज्म थिले इवन स्टोमेटल ओपनिंग रे भी हमें पढ़िबा एक्टिव मेथड इज रिपोर्टेड केमिति होची ना पोटेशियम पंप इज देयर क्लियर हैला पोटेशियम पंप इज देयर आगु जीवी एटा समस्त बुझी पाउछो आमे सोडियम पोटेशियम पंप जो अछि सेतरा हम जानि छे जे हमर केतेटा सोडियम जाउची और केतेटा पोटेशियम आसुची जाउची तापर हमें जूलॉजी रे पढ़िथिबा पढ़छिबो ओके ताले गोटे डायग्राम करो समस्ते जदि विदाउट कैरियर जाउची ताले तक हमें कोन कहबा डिफ्यूजन कहबा नो कैरियर इज देयर एनी कैरियर नो कैरियर किसी कैरियर दरकार नहीं ट्रांसपोर्ट सैचुरेट ट्रांसपोर्ट जी जते कम करते does not saturate कोतेरे डिफ्यूजन किंतु फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव ही पारे किंतु कैरियर्स नीडेड जतले कैरियर्स आसीगला तले सिलेक्टिव हो एंड ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स सिलेक्टिव भी हो ना वो ट्रांसपोर्ट सैचुरेट हो किंतु इटा इनपुट डाउन हिल अछि ना इटा इनपुट कोन अछि डाउन हिल अछि कि नहीं both are down uphill and downhill both are passive माने higher to lower down କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲା ଏଟା କମ ରୁ ଅଧିକା ହଉଛି ଏଟା ଅପହିଲ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଦରକାର ହଉଛି ଏଟା ସିଲେକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସାଚୁରେଟ ହବ କାହିଁକିନା କ୍ୟାରିୟର ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ତାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସାଚୁରେଟ୍ସ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା କରିପାର ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ସ୍ପଟିନେସେସ୍ କ୍ୟାରିୟର କୋଉଠି ଦରକାର ନାହିଁ can I say this type of movement can I say pumps yes pumping mechanism would generally active ହେଲା ଆଗକୁ ଯିବା ଚିତ୍ର କର ଡାଇଗ୍ରାମ କର ସାଇ done MCQ करो every living cell has dash food vacuole chloroplast cell membrane cell wall समस्त आंसर दियो वेरी गुड मेरा सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल सबठी न थाए the size of typical eukaryotic cell is about dash
मन पड़ुची कार स्टार्टिंग ने पढ़ा हैतिला केते 10 म्यूएम टू 20 म्यूएम स्मॉलेस्ट सेल रो साइज केते 0.1 म्यूएम तो you can write as per NCERT you can write it as per NCERT आगु जीवा write down the question the size of a typical eukaryotic cell is about 20 म्यूएम to 30 म्यूएम ना 10 म्यूएम टू म्यूम माने केते कहथिली केते कहथिली 10 to power -6 कहथिली कि नहीं 10 to power -6 meter 1 म्यूएम widely accepted model of plasma membrane is trilaminar model global lip model sandwich model or fluid mosaic model hmm yes fluid mosaic model given by Nicholson and Singer in which year 1972 hmm yes third option the cell membrane is solid layer liquid layer fluid layer with solid particles semi solid layer which one is more correct fluid mosaic दिया है ना ताले थर्ड ऑप्शन सेमी फ्लूइड कहले बेटर सेमी फ्लूइड विथ स्कैटर्ड प्रोटीन बुझिपारल तो जदि तुमको पचरा जीव अच्छा आमे जदि आमे गोटे प्लांट सेल नबा चलो प्लांट सेल नेले प्लांट सेल रो डिवीजन बताओ मते डिवीजन बच्चे ପାଇଁ कहला प्लांट सेल ला बुझिपारल नहीं प्लांट सेल रो डिवीजन करिया ପାଇଁ कहला तले कोन करिवो को सेल वॉल हबो ना आउ कोन हबो को दाबो सेल वॉल एंड एटा हबो नहीं सेल वॉल तापर एटा ला हाँ माने प्रोटोप्लास्ट सेल प्लेट फ्रैगमेंटप्लास्ट सेल प्लेट है कि सेल वॉल है जी तापर एटा ला प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट को पहले डिवाइड करिवो कोन हबो को सेल मेम्ब्रेन हबो एंड एठी कोन हबो प्रोटोप्लाज्म हबो प्रोटोप्लाज्म को स्टार्च पर डिवाइड कर ले कोई तरह डिवाइड कर ले साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस सपोज न्यूक्लियस हम लिखे न्यूक्लियोप्लाज्म भी लिख परियो साइटोप्लाज्म रे कौन अछि को साइटोसेल करिवा सेल ऑर्गेनेल्स भी कर परिया अलगा एंड सेंट्रल वैक्यूल भी कर परिया ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ was the physical basis of life according to Huxley ତାହେଲେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓପ୍ଲାଜମ ର ଡିଫରେନ୍ସ କର କରିପାରିବ ତ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓପ୍ଲାଜମ ର ଚାଲ डिफरेंस करिया हांस्टेन प्रोटोप्लास्ट कॉइन करथिले तो
ଏଠି ଲେଖ protoplasm is differentiated into dash and dash. Cytoplasm and nucleoplasm. किए करथिले एटा डिवीजन चार्ल्स वर्गर डिवाइड करला तो कोटा बिगर cytoplasm is the main arena of that's bigger that's smaller एठी साइक्लोसिस हुए साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग एठी नो साइक्लोसिस एठी organelles cell organelles present एठी सेउडा cell organelle absent organelles present organelles absent तापरे slightly acidic slightly alkaline slightly basic cytoplasm is the arena or metabolism. Nucleoplasm is for storage of genetic information and decision making. Genetic information. So eukaryotic this type of organization would be मन रखियो which is cytoplasm and nucleoplasm difference. तापरे हमें जिबा सेल वाल उपरे cell wall is rigid. Suppose this is one cell, plant cell. This is another plant cell. Both are connected by one cementing material, and that is called middle lamella. A cementing material ना कौन पिलाने? इधर ना ला middle lamella. ଏଥିରେ ଏପଟେ ଅଛି primary cell wall, ଏପଟେ ବି primary cell wall ଅଛି. तापर अछि secondary cell wall आर भी secondary cell wall अछि. Suppose एटा secondary cell wall आर भी एटा secondary cell wall अछि. एटार नाम दियो primary cell wall, एटार नाम दियो secondary cell. बर्तमान एटा को देखि कि you have to answer some of the question. So what are the questions expected? First you tell me expected question number 1. Cell wall
is absent in mycoplasma, correct? Cell wall is absent in mycoplasma, animal cells, any gametes. Gametes they want to fuse na, null fertilization केमती हबो? Gametry भी absent, ଆଉ कोठी absent, juice spore रे भी, plant ही भी absent. ହେଲା the gametes, juice spores, animal cells and mycoplasma and artificially L form bacteria ଗୋଟେ Lister Institute cell wall ଟାକୁ digest कर ଦେଇଥିଲେ L form bacteria रे भी absent etc. So this is the one of the important question ହେଲା ଲେଖିଲ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ expected question number 2 ଲେଖ ତାପରେ କୋଉ cell wall ରେ ସିଲିକା ମିଳିବ ଲେଖ cell wall has silica in grasses, equigetum with the pteridophytes and diatoms. Diatoms रे, grasses रे and equigetum रे, cell wall रे silica था. Clear है अच्छा. Third question लिखो. Middle lamella. Manuela, expected question number 3. Middle lamella helps in dash. Middle lamella dita cell मझिरे अछि. They helps in adhesion. लिखिलो. Good. Middle lamella helps in adhesion. So the outer line लिखो. हाँ, that I'll say. That I'll say. But we are not saying middle lamella कोथे साहाଯ୍य କରୁଛି adhesion equivalent to desmosome in animal. In animal, there is no cell wall. Therefore, who is responsible for adhesion? And that is desmosome. Clear, hello? Okay. Now, next question. Expected question number 4. Plasmodesmata. Plants रहता है. Help in cell to cell connection by tunnels. The animal are equivalent structure na hla. In animals, the equivalent structure is tight junction or gap junction. Yes, cytoplasmic connections. So in animals, gap junction कहती. Mira, this is very, very important. Animals रे, ताको हमें कौन कहबा? Gap junctions. जंतु की middle lamella को desmosome कहली. सेमिति plasmodesmata को animal ले तो न थे, ताको gap junction कहती. Chemically, middle lamella is made up of dash
कोथिरे theory. Basic calcium pectate, little bit magnesium pectate, pectate. ହେଲା ଏଇଟା ବୁଝିଲା calcium pectate mainly and magnesium pectate little bit. Now I'll write your question. During ripening of fruits, middle lamella dissolves partially. जेहेतु मिडिल lamella partial dissolve होची तले softening हबो कि नहीं? Ripened fruit soft हबो कि नहीं? And loosening of cells ହେଇଯିବ. And that leads to softening of fruit. Clear? That leads to softening of fruits. Very good. That leads to softening of fruits. ଏବେ ଆକୁ ଲିଭ ହଉଛି and ଆଉ ripening ରେ ଆଉ କଣ ହବ? ଯଦି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଥିବ ଗ୍ରୀନ ସେ କୋଉଥିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ? କ୍ରୋମୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ଯୋଉଟା କି କଲର୍ଡ. କ୍ଲିୟର ହେଲା? during ripening ରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଲେଖିଦେବି. ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରାଇମେରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ମିଡିଲ lamella ତଳେ ଅଛି କଣ ଅଛି? ପ୍ରାଇମେରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ତାପରେ କଣ ଅଛି? ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍. ଭେରି ରେୟାରଲି ଟର୍ସିୟରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ. ଏବେ ଆମେ ଖାଲି ଏଇ ଦିଟା ଲେଖିବା. ତାହେଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ comparatively thin, comparatively thick. Hydration more, hydration less. Elastic, highly rigid. No lignin, no suberin present. Okay, no lignin, no suberin. That means it is permeable. This is impermeable. Impermeable. Clear? Primary cell wall outer, below primary cell wall, secondary cell wall is below primary cell wall. Cellulose, loose cellulose fibrils are compact. No sublayers. Sublayers present. That means when the cell is old and much matured, then only secondary cell wall is there. The dead है जाए कौन थे वो? Secondary cell wall ही थी वो. Yeah? I've written all these things. State Excel law. Okay. Dibuji. अच्छा କାହାର ଇଣ୍ଟୁସେପ୍ସନ୍ ଅଛି ବା ଇଣ୍ଟୁସେପ୍ସନ୍ ମାନେ ସରଫେସ୍ ଗ୍ରୋଥ କରିପାରିବ ଇଣ୍ଟରନାଲ ୱେରେ ଇଣ୍ଟୁସେପ୍ସନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଟା ଲିଭିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହନ୍ତି ଆର ନାହିଁ ହେଲା ଇଣ୍ଟୁସେପ୍ସନ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିଭିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଆର ସୁଧା ନାହିଁ କ୍ଲିୟର ଆଗକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଟୁଡେ we have read prokaryotic cell. Today we have read eukaryotic cell, plant, animal. Today we have read cell wall.
and plasma membrane. Yeah. बर्तमान आमे लास्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन ने हम टिके कथा हवा जे आमे केतेटा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल रो डिफरेंस लिखि पारुचे त मु आज के क्लास को रेफर करी प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल उपरे एटलीस्ट 15 पॉइंट्स लिखिबा समझते एंड देन क्लास विल बी ओवर हैला can an entire cell as basic unit of life revolves around prokaryotic cell and eukaryotic cell? How many kingdom? Prokaryotic? Anybody? How many kingdom? One kingdom, and that is Monera. And how many kingdom? Four kingdoms. And what are they? Protista, fungi, plantae, and animalia. Okay. Second, prokaryotic are comparatively simpler and these are comparatively complex. Prokaryotic are comparatively smaller and these are comparatively larger. Prokaryotic are rapid in division and these are comparatively slower in division. ହେଲା हम फटाफट चार्टा पॉइंट्स लिख सारे नेक्स्ट पार्ट को चला obviously complex in behavior. Now true nucleus absent, true nucleus present, nuclear envelope absent, nuclear envelope present, nucleolus absent, nucleolus present, then protoplasm undifferentiated, protoplasm differentiated. मेरा मुझे लाई जाए 8टा पॉइंट लिख से लेनी फटाफट protoplasm undifferentiated, protoplasm differentiated. Should I move? 8टा पॉइंट है से लेनी समझते लिख लो ओके ओके बर्तमान सुधा आम केते अधिका पॉइंट्स लिखा चाहूचे ହେଲା आमे कही जेनेटिक मटेरियल is one प्रोक्रोमोजोम को फॉर्म में अच्छी प्रोक्रोमोजोम आगे न्यूक्लियस सारे मेरा it is genetic material is in form of many chromosomes and this prochromosome is circular and all these many chromosomes are linear. It is without histone protein. It is with histone. Clear Allah? Jadi without histone, then what is present? Polyamines. Polyamines present. But this is with histone. Next. Intracellular compartment absent and here
intracellular compartment present. Mira hela intracellular compartment hela Shruti done. Okay. तो केतटा पॉइंट्स लरलेनी 11 पॉइंट्स ना. Now come to the next point, 12th point. Membrane bound cell organelles absent, present. Membrane bound cell organelles absent, present. Next. Now, Mira, I'll write your point. Ribosomes, which is not membrane bound, 7 days. Here, ribosome 7 days and 8 days. कहाँ पर 7 days? Chloroplast, mitochondria. एमाने evidence से prokaryotic रू eukaryotic form ହେଇଛି. एटा मनेरे उडा प्रतिष्ठा ଦେଇଛନ୍ତି. कहना chloroplast, mitochondria 7 days. 8 days cytoplasmic. अन्य flagellum ଅଛି, cilia ନାହିଁ. The flagellum जदि अछि is made up of which protein? Flagellin protein na tubulin protein? So flagellum जदि अछि को protein? Flagellin protein na tubulin protein? Flagellin protein, and here it is tubulin protein. Very good. Mitosis and meiosis absent, and here yes, mitosis meiosis present. केतटा पॉइंट है सारे पिला ने? केतटा पॉइंट है सारे? 15टा. Mitosis meiosis absent, mitosis meiosis present. Okay. Nitrogen fixation may be present, not all, but here totally absent. And the true sexual recombination he pare, in the true sexual reproduction, true sexual reproduction absent, and here true sexual reproduction present. Clear hella? Clear hella? I'll detail like the polysomes usually present at rare by absent. Clear hella? Next. Polysomes clear hella? Next. Polysomes present, polysomes rare or absent. Pseudovacuole, air vacuole present, and here it is absent. Air vacuole present, absent, and the टिके हायर करिकी एडा रखुची ए पॉइंट टा एडा पॉलीसिस्टनिक जीन एक्सप्रेशन जोटा कि हमें नेक्स्ट ईयर पढ़िबा. Many genes are expressed, but एठी तमे स्प्लिट जीन कर दिया नाले जोटा इजी हो तुमको. स्प्लिट जीन absent, and here it is present. माने जीन इंटरनल एक्सन्स अछि. तो जदि हमें ऐड करि चलिबा देन वी कैन राइट अराउंड 50. क्लियर हला पिला ने केते लिख परिया? 50 लिख परिया. But I hope whatever points I told you, you can understand and you can enjoy.
थैंक यू आज क्लास एट रखिबा ला ना आज क्लास एट रखुजी ला ओके थैंक यू